Talafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se tasilo manatu Afaiolea, ua lavalea, Afaiua e musu sau se pai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili o na wha pupu. Nei e tongi le moa, ai umulo na apa, ne pei o le tasimu angangana. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. E pasia, o le ngata, ai pupula nai o na mata. Mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea lavalea Afaiua e musu Sau se pai mai se upu Ne te wapei o le tasi upu Moa moa lulu Niu pulu Asili o na paapupu Ne e tongi le moa Ai umulo na apa Ne mei o le tasi muangangana E fasia o le ngata ai bubula nai o na mata E fasia o le ngata ai bubula nai o na mata Afaiua e musu Sau se pai mai se upu Ne te wapei o le tasi upu Moa moa lulu Niu pulu Asili o na paapupu Nei e tongi le moa Ai umulo na apa Ne pei o le tasi muangangana E pasia Ole ngata ai pupula nai o na mata E pasia ole ngata ai pupula nai o na mata
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ole li o lo malosia. O ia o la pese, wa faifo o ia mo o la tanga. O lo utua le nei o te whane ne i ai. O le atua o lo te mā, o te vi lava ia te ia. O le li o le toa lava ia. O le li o lona sua falea. Ve ia oelo mātu utua, o leo te tau mora mea i eile vi inga te nei tai hao. Mo mua nei tai hao sing-singi o na mātou ulu whali o lo toa ma le loto fia. Pese au vi inga lo mātou utua o mātou wifu fo i o loma. Tau lo siri ese ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma mana. O le atua ma malu o le atua siri ese o le atua ma tautia. O le atua e pule ao i mea malava. Loa lofa ma lo wha maoni lo mātu atua, tasi ei ma lo wanga le lei, e tu mau lava o na nafi o le so tai hao, e o ngata anga o mea malava. O le atua oe soifua ma le vavau, e o le wha vavau, o le atua lava oe la eiri vi inga ma manu o le atua oe pulupulu le mātango fie. Mātu wha aftailo mea lofa lo fo mātu maua nei tai hao, o lo lofo le foi o e fa popol ni so fo le so fu le tunu mo matu wola matu o dia de ni so lua so fu lua ia so november matu fo longa o le ni tu sanga o le matu malanga o le ni so lo matu tua e le mai lo matu pola me tu pule si tu la lo manai ai o matu tu natu o ao lo matu te ma fa mo mole tau te mai le fo longa a fe nei a woli ti fa le fa ngai ma le tunu le ni so fo e mai manu ia onga nei mātou whanau, whamulia fwoi nei whanau lo whengai masu enga ne vai taimele tau sanga o mātou iai. Whamulia ta maa whamule mole, whaivo whengai malim ta matai whaia onga lo ngafa malea o oina nei mātou whanau. Mana tua lea tunu pele i Samoa mātou te talo, e ele manuia o i ona te tai mana i o mātou te ngata uma, mana i a inga le ngata i Samoa. Ai whapena fwoi le lala mali papa awa iso se tafora nei ke lope. Whamulia de nea tunu o ni usila lo mātou nofo mama wai. Whapena ia le nei lalo langi a toa. Ala fungia le, tu mara muli panga mara tāpua inga na i mātua mātua, tu asin sino la tunu i mano mātua malaura ni yaso, te tōlu waine la tōlu mā whana o lo malofa, ma wai pera la tō se fua laule le tino, siri le nganga, me umo la whara mātua whaira ni yaso fau e mailo mātua te mā, ia whaia lava ina i fo i le vi inga ia te oe. Whamulia maile tau tua, ale Radio Samoa ni yaso atoa,
wa mātou ole mātou wala au I nei mea malawa e ala na sua whamana malo Yesu ke risalo mātou rii mara mātou whaola. Amen. Tuia lo tātou o lii o le inga balu se fultolu le spesele kadesia e whakasa o le inga le tualangina o le spesele kadesia whapuruputonga ki Cristiano America Samoa pe te sauta. Tau tō mai rere Samoa Sifulima e matolo a moina wa tātonu le July ono. In this update, the government will deliver a long-awaited apology to abuse in care survivors today. A Royal Commission report estimates 200,000 people have experienced harm in state and faith-based care between 1950 and 2019. Political reporter Demelza Jackson has more. Prime Minister Chris Luxon will give an address in Parliament this morning on behalf of New Zealand while a public gallery packed with survivors looks on. Beforehand, public sector leaders, including from Oranga Tamariki, the Ministry of Health and Police, will make their apologies in the banquet hall. It's expected more than 1,000 people unable to attend will watch the live stream at events in Auckland, Wellington and Christchurch.
The apology will be followed by the first reading of legislation to improve some protections and agency record keeping. That includes banning strip searches of children and closing a loophole that allows people with some overseas convictions to work with children. Christopher Luxon is standing firm on his position to support the Treaty Principles Bill at first reading, but no further. A hikoi is making its way down the North Island protesting the legislation. It's expected to head south from Whangarei this morning, arriving at Parliament on Tuesday next week. Luxon says he understands the message of the hikoi and he's open to meeting with the organisers when they arrive in Wellington. It's Cup Day in Christchurch and Addington Raceway is confident slashing ticket prices this year will pay off. Tickets for today's New Zealand Trotting Cup start at just $25 compared to $40 last year. Addington Chief Executive Brian Thompson says the move's about improving accessibility and has seen general admission sales increase by about 10%. I just think that all Cantabrians want a reason to dress up, celebrate. The ticket price has given a lot more people the opportunity to do that. That's news. In sport, Carlos Alcaraz has looked little like the player who won 2 Grand Slam tennis tournaments this year in a straight sets loss to Casper Ruud at the ATP Finals in Turin. The victory is Ruud's first over Alcaraz in 5 career meetings. Former professional golfer Greg Turner has saluted Stephen Elker's second overall season title on the PGA Champions Tour. He summed up how Elker has reshaped his legacy since joining the seniors competition. He has to be regarded as one of our most successful players of all time. Where that fits in with the Foxes of this world and the guys who are doing it on the main tour, make up your own mind. But he's a great ambassador. He's turned what was an average career into something quite special. New Manchester United football manager Ruben Amorim has run into a problem, delaying the start of his tenure. The UK government has reportedly failed to process his working visa. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bobola nei tai au fo no fa tu lo mo fa ta lo fa mo fa tu lima fo ile va tele lava man fa lo alo sa mo wa tu no pele ile pa ia mar ba malo lo fa fo nga ngala nei tai housing sengi fa ta lo fa so fa mar malo lo ta to ri fa lo yusu ke riso le wa ta tu mo wa lo lo tu si fo mar ma tu malo si ile nei tai au mana tu le fa ai fo mo le ngi fa mo yang lo ta tu lo tu si fo mar ma tu malo si wa ta tu mo wa ni yaso o le aso fo le aso fa ia le tu ta tu ori ma ta tu fi yai pa pa tiela ngala le o ta tai siri le langi mo moni mai lo tu si fo mo ma tu wola o ta tu si le fa I manuia ai lo mala nei tai au fo ila ia le inga ia teia ia ma tau tai mai lo ta tu tu ta fo lo ngora nei so fo ma ta tu fo lo le la lo na lo fa au ta tu ye nei so lo fo lo ia so november ta fo lo ngora lo fa lo se fo ma fa si mai lo fa fo ngora por kala me maro le tai au al radio samos fo lima e ba toru a mo ni fo lo tu tu fo ta tu lo to fa pena fo engineer ta tu Facebook ma YouTube radio samo sera ta spanta ma fa pesta al general siamo to ona nei ta vai meni te tu ina se pa ele tu la iva ele tai o nei ni fo lo ma lo de se fo ma nei tai au Malo soifua manuia lau sunga leo a o tawai, a glorious Tuesday morning. Talo falava malo ni, fa talo fato ili pa ia mawalunga Samoa ili ne aso fo. Malo soifua manuia, ya malo fo ile fo lau. Malo kau malulu e li tai au ni. Malulu ai lo alofa maile atua ya tatu umala. Tele me ola tupu le ne aso o le aso ua le von tali la tau. Se faile fa to senga le malo ma se la to le sa to si la lo state care a la daru tala no atili le vaenga a le so ya le o mau le faile fa to senga fa to le palmio ni sila Christopher Luxon ya la fa lo tele le pokala me fa nga solo ya na i fo vaenga yo nei fo lo fa wa le hi koi ya po le solo fo ile a maori nga maka mai lu ngai up north Cape Brianga la fa so solo mai ya pasi mai ka ko ya kilangi tau no le so luar va so fo wa o le lol palmene ia so tele na la tap ti foi po ani na nei vaenga la tamai o ia vaenga fa nga solo pokala me manu le tai au ia fa tele tu le tai au so ka feferi Mana ia, mana ia. la fa so solo ko for ko sanga nga umari Va veana o le greasy masia tamai oi. Lele. Ka o kisi masi o ma fo ro mengi o palungi fa ka vol kisi masi sa mo Ia. e la ka sanga oi
Ia pe a mola ka palungi so le pe o ka malo le midi. Oli mafia. Ala. Ia le lei ono mana afala o te le tula ono na mino te lo tamo ora nei foi tai fo to kwa te fitu tai nei o ne MCL tai to maro tai fa le nganga. Ia la reto le ola fo le na mo o ma o bona nei aso fo today in history da ba ba mina tupula so fullo november e le telo to sa ba ba le tai na fitu e le tai. Nei fa po ka fo le ngara pro tai pe tai fitu e le tai. Nei o ne sina o tai pa klame ia mo le tula mo mo o le maro le tai au ai o le tai to ripoti amata manu ngara walo nei foi tai au fo. O loo whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport o loo maa le pisi lunga tātou awala I le nei taimi al tahe ao. Se ainga lunga State Highway 1 I mātū, whapea foi State Highway 1 I Saute, Sisifo, State Highway 16, State Highway 20, I le anga I le malai vaalele o loo ki lia uma vaenga o le awala. Awale alo atu malo le atunu I tiu te mawhaiva o le aso lua. Tātou li poti lata mai le nā I lunga o le awala, le nei taimi o le tae ao. Ina ua fitu minute te ai leono. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le hemainga amata I le tala o le tau le nei fo I taia fau tamaki makaurau au kilani no whanga whaasalunga a le Radio Samoa se furuma le luola I le malu lu I le nei taimi o le taia. Winga o le tau le sola whaasona na langi le nei le tau. Pau timbuni sa vaenga au kilani le whaasona tula o auli ma le whiawhia na nei angi mali e marisawili mai saute whaasona nangi mai se sae. I ni so taimi o le taia o nei. Lua se furuma le tolu o le maununga na e whainau I le mawhana whana. Ia po le velo le ea mon tātou le sos futolu I lona mawalalo au lia tai au. O le awhaasolo na awa olang le leifo le tau tele vaenga au kilani. Tusa le mawhana whana wha mawina mo au kilani le soma tai au. Luas futolu I lona mawalunga. O le vaenga yon tuatu le awhaasolo ina pa utimu le tele vaenga au kilani le stofi. Papena fora pa utimu le tele vaenga au kilani le asforeile. Awhaasolo na awa oa. Ia le asto na ilang le leile sama le asonga fua o whamamonga o mai ala wai tau. Ia ele ngata ora nei aso ia o tai au fo ima aso umo tore nei vai aso pe atatu o rio e lo famaranga de leo tara matai sili i le langi tulanga masani afanga solo fo po kalabe maro le tai au le am fan tara va vai tulanga o ile tau telo si vai ngori sila fo pena fo le tau samo manisha vai nga ole kilo pe atalo le tau ready sa mo na tu ona fa longa al taro company le ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu. Sifolo o tele tulai ono o le lui tau mo oe. Whapoponga o tātou porkalame o le lui tau mo oe. Te o whalofa atu ai, whatarofa atu ai, I lau whasausaunga, I le nei whai wāanga o le aso. Filipi rona mtau pe lua o le whai upasun martolo, tu se la apostolo Paulo, le kālisi e Filipi e fie whai tauina whapea. A wā o le atua, o ia le ngalua I te tonu ia te o tau I lona finangaro alofa, ina ia o tau loto mangalu lue iai. Aua o le atua, o ia le ngalua I te tonu ia te o tau I lona finangaro alofa, ina ia o tau loto mangalu lue iai. Wai angalona lua o le tau talanga sa whai atu.
ila so na fipi creative ia veo e sangata e fia ngosi ni melele fau ni melele e fo ni melele o le ala te utala la apostolo Paulo le kalisia Filipi mo yo lo ngalue le tu e tonu ya te oe e fa pe foi la le lu i mo oe ma u le ta ile nei vai ngole aso o lo ngalue le nganga o le tu e tonu ya te oe e au maia se melele e manu ye le ngata o lo ainga le atunu mai se o le kalisia ai vai le manga vai mai a wa o le tua o ia le ngalue te tonu ya te tatou i lona fina ngalo e le ai ma se mele anga e sau ma le fina ngalo le tua e le sa wo se pepelo e le sa wo se fa ma walunga e le sa wo se fa malo e le sa wo ingi winga fa ku au ma winga fa sua dua e kel ka ke le mo ai i le fina ngalo lo fo le tua ia ni winga fa pena o le mela le mana mia ia folinga tatou ia te ia pe o tu ser kenesi ale vu fa manatu mai la apostolo Paulo pe mea mai o lo ngalue le tu a e fa tanga la le tu e ngalue tonu ia te oe nga mai e kupu el filemu ai mai ser va ngale o le mi tonu mar fa mauni ele lei ai ma so lo ngale lei ma mangui ai le tu o le ainga ai mai so le kalisia ia fa malo sila na mo e a ye tu te ma faiwa a woni ngalo ia te oe fa tanga ngā lua ngā lea tua i te tono lo loto ina i sau ai le mea le lei nei te tono e le ngata e manui ais e manui ai fui oe malo ainga ia wa manui ale tua i lo fi tai tunga i whea au mo whaiwa o whea ngai e pēa Aua o no
Yova rohi ole bese malawe bese ale Kingdom Breakthrough Worship Center. Kana stete was a football fitu bino tela wate anele to la eono pokala me maru le tai au ale Radio Samoa. Ya fa talo faltaro pokala me to tele ana to lo fa felo mai fa talo fa mai lo to Facebook. Mari YouTube Radio Samoa maru la versi fo maruia. Tato mai me pone fa tai amosa maru si fo maruia le tai au. Mosa pe fa ke ale korupo se kai fa pena mo to. Ya de ai ala mai ma fa fo mai le tino ada ki ka rene oso ala fa to nei tai ma lo fa tai mo to telo pa anga le maro le tai ya le uta to sin fa fo le nei tai fo on Facebook ma YouTube or the sabo so on nei mo le sin feel to do to New Zealand ole a mo monia lo ai le fa to senga ma malo ala ele para mi New Zealand Christopher Luxon ona ole tulanga na ye le o le tausia ila to se la lo state care mai le telo to sanga ba te lo se vaenga ua tala feunga le matala feunga mai le malo nei fo yaso sa leila sunga tavaile nei tai au e ta ole le mata opu ole li poti ale Royal Commission of Inquiry ole state care le wa failo mai e tusa lava lua se lau a afe tamaiti po fa nau tala vo le sawa ina I lalo o le apolo kalame I le vale o le tasi iwa lima o ma le lua afe se fulu wiva o I lātou na awhia I lalo lea polo kalame a tawai lewa whailoa mai. Ua lātou li potia, po ua lātou they have spoken up, la ua lātou whailoa atu. I e tatau na whailoa lea lawa iai I to tonu lava state. Kia mole sila whia o le malo lea tunu. Le tā ua ia matanga luenga pe o le oranga tamariki. Ia ma vaenga ia o lātou ia mo halo ma whanau le mo mia fisoswani o I lātou ia lea la e whaapea ua lātou whaatau nui nisi o winga e le tatau na whaatau nuina lea watala noa mai eile to tele po survivors o le ta wala neta o lea la wa yeile manatu le afionga le palemia ya Chris Luxon I lana saunoanga le whaatu ese I le ie more survivors ai meise o ainga wa afia lea manatu tawai pe o tūlanga le na ona o le whaatamala o le mahalo po le whaamaoni o e whaataunu ina ngaluenga I to tonu o lea polo kalama. So o le tulanga na le ai statement nei le tai au I tono palemene New Zealand a o sauni le afionga le palemia whaia le tulanga o le o whailo mai le Minister Erica Stanford o nei foi o le amata ona tala noi nei tono palemene I el tele o vaenga o tula fono ina ia aua ne to tupuni vaenga fa pea I lato umalo o tausi I lalo me tau state care tono New Zealand si vaenga le tele lea ma se move le anga il malo Io e tawai e vaenga I alo whailoa mai pe o le removing of strip searches I alo mawhanau o lo tonu state care o isi fo I vaenga lo vaai ai o le a strengthen I restrictions I inga I tonu o lea lava moe o lo ngā lulue o le a ava ai tutoa fo I le matanga luenga I au whainga luenga o le a mai tonu mo le vaai o alo mawhanau mo le anga I luma o le si tu e vaai ai o le enforce lea o better record keeping o le wha maunga lea o documents po o tala I to tonu lea o lea government agency o le si vaenga ai fo I ai o le ai tonu I le Crimes Act po X o lo iai to tonu o lea matanga luenga tawai o nisi na o legislation po o vaenga o lo whailo mai le minsta le nei tai au. So vaenga o manala am whai ona anga I le palemene nei le tai au o talanoa ngā le palemene o le olo whangasolo mai le hiko I Māori ana nawhina tu uai ke Brianga whaasolo mai iai au te lopo pōra pōle sa marolo I o e kawa o le ola whaawau mai nā malwha mai moe e tauna o atu lea so lua o le basa fau ua taunu ure hiko I lea e sawa me lungai up north e kawa ngā le lo le palemene o le wha mai moe nā so lua le basa fau le ola e te tau ona taunu ai lo le palemene whaari lantu te anga I le pili lea o lo David Seymour o le lava tawai pe o le tala le nā le tato treaty principal bill le whaataunu uina le taimi le nei le hikoi po le March lea le an pe ona ta ua tawai I oe
o le manatu lava po le aia tatau o tangata Maori o le lato langona lava lea ina ia whaatau nuuina le hikoi, ina ia taunu watu Wellington, ia mawhailo atu fo i le lato le malie, po le lato solo te ona o lea lava pili, o lato lava o tangata mantua fo i le Treaty of Waitangi po Treaty lea, o i lava mo tangata whenua, po tangata lava i tutonu o Aotearoa. Tala no i le pili le ni o whalauna mau o i li poti o le talitonunga le palemio New Zealand Christopher Luxon. Mai ale tala no i na malpasia o le whaitonga mo le pili lea o isi vaenga umai tu atu na te le langolangoina. Ok leo, e fiulo mawa fauka o whapasenga. Po le ala winga o le langolangoina anga i le vaenga o le first reading o le pili. O isi vaenga umai muli atu i tua second and third reading na te le langolangoina a vaenga i alen whailo ele. I oe tawai pe o tūlanga nā lawel whairo mai Chris Luxon i le teimili nei mai o lo o tū mau ma iai i lana whionga o le palemia i le teimili nei o lana talitanunga o mea leo wa whaata atia i le first reading o i nā o le a tū mau ai o le whaapea i isi readings o le a whaasolo mai after the first reading whaapea o i nā lava e te tauna tū mau ai le whaata tau o le apili. Lo sumo tolu lo tele tulai ono tu tu mo le samos falima tolu mo fa o tara fa fianga le tai au peni no tia fau no fo sala fai lo motu po kala me maro le tai au no das fullo nei o asol masina lo sul tasi o tara fo lawa no a pe lo se fo mo fa kia ora good morning ina poi sala fai lo motu te pai la tua sibio po lo feo te lo atu e lo na au ne au le do e o le la au e sua mari e o le suka mai silie o te kua nei e pia i tatanu o le whanai mai stay my darling till far tini leo tia le hanoi le ngalo na wa mi o pa filo te manatu ala umasan te le le pama tanita e to pa te ala pele tatasi Say my darling, don't cry. Tini leo tia le hanoi le ngalo na wa mi a papi lo te manatu ala umasani te le pama tanita ke to pa le ala pele tatasi Mas
O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia i fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So, o wane ngalo e o le valu pōna nei o le maua i le whaaponga o le pokalame na nāpea nei whaafonga mai le whaasitisilanga na nā, o le vau filifili, so awha tāna valu i le pōna nei. A whatonu le July ono le whaafonga o le pokalame manu o le tai au. Radio Samoa Sfalima e Watolu mo. Whatalo fai nisi o paanga le tāna pokalame whatau fai whaona pia mamai e le tautua Radio Samoa nei fo i tai au fo. Mahalo lava le soifua maruia. Ai au nanga po services more counselling. Ai le pitonu o New Zealand olona population se fuluma le ono afe. Mai le nas fulu afe tu sa male ono afe e le tausanga ma fe ona fa nga vaenga yo counselling. Ua ia ile vava ia tu ua avesena ni sola tu funds mai le oranga tamariki. Olona winga ta mai ai ola ale ma faintre fa awina. Ia unanga a ole to tele ola to le ola whangaina. E au ngā tele mō la tau a alba vātu ni suri poti a ne whala. So later vai pe ona e ta o nitai au on RNZ News o lo whailua mai e tala lea Lower North Island Free Counselling Services. O le mānaia ia matanga luenga ia po services e awanoa I lea vaenga The Martin Counselling Centre o I la le vaenga lea e le funding a le malo le tu ina mai peana e ta ua lausunga lea o neitai au ai o le tala whaanoa noa ona o le vaenga lea o le fia whaatau nuina pea o polo kalame mo lea fo I vaenga o le taimile nei ona o le whainga tā ma le taunga tā o le tamau ainga po le soifunga lo iei taimi nei o ina lea wato e sea maini sia funding o le pōlenga tele o lea vaenga o New Zealand ona o le to o tele o tangata o lo alala I lea vaenga
ua lātou whaongaina services lea, mantua foi services o counselling, o lātou vaenga o le whaawasenga o tupe, o ninisi foi vaenga i tutonu lava o ainga, o services whaapea lea o ngā moleanga i luma, ia ai meise foi lea vaenga o New Zealand, mole a tina e ina, a o le vaenga lea o whaanoano ai, ona o le a le lava se tupe, e whaangai o ile lumanai o le matanga luenga. Tu sai ma whamamonga i le unanga counselling i Martin. Lima tau sanga taluai o le tupe masano na ngā lulue i ai ala tau fole se lau losu ma li mafe. O tupe i e mawhai ona source mai le oranga tamariki mo la tau. Nanga tau sanga nei, na le warsulu i mafe i le tupe maua la tau. Ia mo le fund lono inga lau wha i titila la tau fund. Ai a titilo to telo tangata le o lo whaonga le au nanga. E matua i te le alo na le tautua fo e ala. Tau ia so o le la tau wha moe moe. Ina ia mawhaiona wha wawina pele au nanga. Langa o le matau atu. E te le tāua. Mo tangata lo no foi tono le tumalo rangiti kei. O le lava tawai. O le situ la ai lava i lato. O le ata mawhai fo ia lato e fund. Ona o le tāua o le apolo kalame mo le anga i luma. Ma le fisoswani te le tutono le vaenga o New Zealand. O te lo se mele le tele le na awa ni whanongalango te le fo i fund solo o maua mai le malo. Through o rangatamariki. Ala e mawhai whaana maua lato ia nisio vaenga e whai fundraisings matulang pena. Ina i mawhai ona wha awa wina i pea. Ia le tautua langa le titi no te whaisto tele o la tōlo whaongaina le au nanga i tono Martin Counselling Services i rangiti kei. Jere lope ini seo maro le tunu e lala i le vaenga o tō whaafongma nei tai au. Ia le lei kaurisi e kiringi skupe maua. Ina ia whaawa wina ia tulanga whapena. Mo counselling o vaenga fo le o tanga te tele no e mo ifso swani. O te lo voi le tele tono au kilani ma sa vaenga o New Zealand. So tele lan tāua au nanga ia foi vaenga. Ai la vale vaenga o New Zealand i le demand o le mo o mia o le efesoswani. I guess o le si me va ai le apito o New Zealand is to outsource e va ai i whafuatu o i tonu rangitika mo se efesoswani. O tō telo tātou e whaonga ina ia ta mawhape o le susu o le sisi o isi vaenga umalawa mai le company o Fonterra. O lau te wawe atu li potina mai o lo maua le tātou fisa o le ala sao ni le company tele o Fonterra. E sao ni se vaenga pea ke loa anga il vaenga o le Anchor and Mainland Brands. O le alawa tawai lo whailoa mai i oe o le oe o lo whaanga ina tunu o tatou supermarket rātu e mai a tatou bata po vaenga ia o susu vaenga umalena le brand lava leo ta o sunga le ao Anchor and Mainland o i la wa iei se whaatatau le tatou company leo Fonterra o le a whaatau atu i whafo ona o le tūlanga lava lea, mo le anga i luma e wa aila tu tutonu o le pūlenga lava a Fonterra. O se mea le lei, ina ia whaatau atu le brand lea i whafo i atu nuu i whafo e fisoswani mai mo le tamau a inga New Zealand. Ona o le taimile nei, tele lava le whangai o inga tala noa ina i tutonu o lato fono, i tutonu lava o leanga luenga ai o lato manatu o le tūlanga le leilea ina ia sao atu i whafo e mauma mai e se tupe le lei mo le tamau a inga New Zealand. O te rola pona wha moe le Fonterra fo lele pe la sao li si vaenga i o brands Alanto Company fo lele ai pe whaongatu pe si vaenga po a vaenga walanga le fsiringia. Po ala me la whaonga i tupe i la sao le vaenga le Fonterra. Tawai o se vaenga tupe le va ai teimi nei estimated pe a whai e whaatau atu i whafo o le lua e ova i le lua tolu piliona le tupe o le a maua mai. Ona o le teimi le nei o le fuafua a le Fonterra o le taimile nei ele o lava le tupe whaalu e luma le luma nai o le company pe o tūlanga le nā wa ai e whafo. O tupe la la mai fisoswani ai mo le whaatu mawina o le company. Mai foi pe mo e mangai pongi si ala to ngā rulu e tono le company foi le wanga ki le ngā kupe mo ala le selling o i foi ia vai ngā le Fonterra. Mana ia. Te tonu lo ia inisian malo le atunu o lo ngā rulu e tono Fonterra. Ia, sawa. Ia, mau foi le whamanuianga. Whikau le markesi masi. Mga e karsi o ko ia. Le lei o whaitau ma le momomoro loto na po i le whaina tele o nai whanau le whamaini arkanesa. Sfurtoru tau sanga o teni titi. Na whea i solo i isi atunu o lalangi. Mo treatments arkanesa. O na whoringa mai e le o le lei tele New Zealand.
I le vai o tūlanga ia, o le tala na siri na mo o loto. E ui le tele o va a tunu o langi na ave e mofso swani na iona mātua, ma nātu ainga. Ai le manuia o na o mai malona ona. So, o te wha moe, ia iese le sona tau o lea tala, i te tono New Zealand, e tauna va aia le lei, ia la tolo a fia le wha mai kanesa. A mesa nai whana witi wa awa watu sutoto sangale na umana nona il tūlanga lea, ona o le tele ia tonga whitinga na ave e whafu. Ia ona le o le leitere na vai New Zealand ia ngase ia. O le tala le nā tawai, o se tala whaanoa noa i lungatato.staff.co.nz, o lo i le tala leo whailoa mai e mātua o le tamaita i le po le tēni titi se fulu tolu tausanga Maila Davis i le māsina taluai ua maliu ona o le ngase leo le kānesa. Nā le se fulu tolu tausanga. Ai pe ona e tā ua tawai i oe o loo whailua mai teimi nei i totonu lava o New Zealand e le o lava le ia polo kalame po o le fisoswani tele mai i le mauaina o se fisoswani moe o loo maua i lea ngase. Ai pe ona tā ua i oe sa tau mawhai o le whaitau ina atu o le tala o mātua ia ai meise fo ile fisoswani o le to tele o tangata ina ia mawhai ona fisoswani ona e tele se tupe mo o mia mo treatments uma ia leo atu i whafo i Amerika o Germany o isi lava atu nu sa tau mawhai tele mātua ona o sialo lea i le ngase lea ai pe o tūlanga leo whailua mai e le tina a Maila po le tamaita i lea o tutonu lava o New Zealand ele o lava le fisoswani mo le whaamai leo le kānesa tawai? So, mo le siri whiula tino peona tā, o le tele au tupe o lena, whaatupea ia malanga na iona mātua ma ia lea mo tongwhitinga. Sa mo mai to tele fisoswani to tele istangata, I must give a little page in the Racial Tele Funds. Sa mawhai on awinatu tono Amerika. Mo le CAT, cell therapy tono Amerika, le ngate leo tono sia mani, treatment of cell immunotherapy clinic. Ia ai o le malanga mai nā ngai o i Melbourne, ia o te lo ina lena o mai lo naona. So, o le winga o le tala, I mean o le winga o le mena sinina mo mo lo tolo fai tau tala le, e te tau New Zealand. Ona va aia le lei ia tangata, fo ile le olo afia, ile kānesa. Ia mai se ana ia lo tala vau, ia o lumana ia o le atunu, a le fōringa mai. O le ave solo isi atunu o le leo mau atong whitinga e manamia, ia mo i tono New Zealand. I o e tawai o le si tū tālo whainai mātua ona o le tūlanga lea, o le le taunga tā, le tau mawhainga, anai mātua, sa tau mawhai lava mo treatment e maua mai se awala ona o si tenzi. O se furu tōru tau sanga, i rei matua tele, ia, she had a whole life ahead, sa tau mawhai lava mātua e o lava i le teimi muli, pe o tūlanga la o le alofa whamatua, i le tau mawhai lava mo se treatment e fisoswani mo le la alo. So lua se fulu minuto lo Georgetown o le tula e fitu le whawhonga le pokalame maro le tae hao, at wini samas fulima iwa toru a mong. O le sia tātu ni poti mai runga la wala lea soa ia mai ele nā, o na soa lo lea ma le maro le tae hao whane nganga. Reto lola mai a pasta la whane kopa, pia mai whangi whianga, Taps Band. Maro na masi fua.
le koe sau lau kenge, ai se polo pare ka po awana. Aia, ua ike, so le leska mai ka ngaka. Wa uma loka fia aka, se polo pare ka po awana. Se le ai, ua lava, la ko sore mako waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare mako awana. Se le ai, ua uai, ua koso wa kau ni sami. Suka se mea, e o soe le kong ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore mako waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare mako awana. Se le ai, ua uai, ua koso wa kau ni sami. Suka se mea, e o soe le kong ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore mako waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare mako awana. Se le ai, ua uai, ua koso wa kau ni sami. Suka se mea, e o soe le kong ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore mako waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare mako awana. Se le ai, ua uai, ua koso wa kau ni sami. Suka se mea, e o soe le kong ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore mako waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare mako awana. Se le ai, ua uai, ua koso wa kau ni sami. Suka se mea, e o soe le kong ai, ngai ko ele pasi. Sole, eva mali pese. Malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. I le State Highway 16 i Sisifo ua whiololo le pisi le Valia Western Springs ma Newton Road. Se vaenga fo i State Highway 1 i Mātū. Ia o lo le mule alo tato traffic i le va o Rosedale Road ma Constellation Drive. A se vaenga i isi awala uma i Aukilani o lo o whailoa mai ele waka kotahi o lo o maa pele pisi lunga tato ala tele. Ia tala fia le eise whaalawe lave o lo o li poti mai i le nei taimi. Tato li poti la tamaile na ilunga o le awala, le nei taimi o le tae au tautua Radio Samoa tasi 5 a mo, tula i mai taimi le watoe 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fifia la vai whawhailoa i tātou atunuu mai le amatanga o le nei vai aso ia ele tātou polkalame fo le nei o le a reto le o la malor so i fua manuia. O le luka e iwa whai upe luas e ono se futasi e whapea ua whai mai le tasi tangata au te muli atu ia te oe a ia tu mai ia te au se i o u mua i wha maa vai i lo u ainga. O le upu mo o le aso le nei whapea aua e te tolo poina lo wanoa. Wei loa e whai tau le i palgalafa i whai upu le 5 se i o leona 12 o le mata upu e iwa le tusia luka. O lo whamatala mai ai e Yesu ia tangata na lato misia le wanoa e muli i a Yesu ia mafio a Yesu i o lato bolanga. O le mafuanga. O nei mafuanga na ia i whai mai o le isi tangata a na fia muli i a Yesu. A ina ua whai atu ia Yesu il tua inga o langa e o lai. Ia whai mai o na fefe, ua fefe o ia. O na pe tua manialo na o langa pe alu ia Yesu. E o leisi tangata whai mai, ua fia muli fo ia Yesu. E whai mai lana tala. Ia vai, se ia walu mua Yesu, se i tanu lo utama. Ia o leisi fo i tangata, nga fia muli fo ia Yesu. A lo whamatala fo Yesu, nga whai mai. Se i alu e wha maa vai mua i lona ainga. So a whapela te whai tau i nei mea, e le ni mea leanga ia na mana na o nei tangata e whai mua. Peitai, o le whaalawe lave, na lato misia
ia le avanoa ma le moment ringa o le taimi sili na tāua ua siasi atu a Iesu i o latou olaga ae ua latou le faatauaina ua sili atu le tāua o isi mea o le mea la faanoanoa o le tala lenei e vaai le tusipaia e leʻi toe taʻu mai lava le tusipaia pena toe foʻi ane le tama le sa alu e tanu lona tamā ia ma le tama foi lena faia Iesu ia se ia walu momoe faamāwae loʻu aiga e uma matapuni le tusipaia e leʻi toe taʻuna mai se tala e uina i nei tagata lona uiga ua misi le avanoa tāua o le alii faaola o Iesu i o latou olaga so ole tele foi la o faapuga faatatau le tāua o lenei mea o le taimi po le moment tāua e vatu le atua ia te oe e iai le faapuga faapeotania a faasamoa e faapea a le iloa lautupe e iai le avanoa e te toe mauaina ai ae alusi le moment po le taimi tāua ua vatu le atua ia te oe e ke lē koe maua e iai mea taʻu o divine opportunities e avatu le atua ia te tatou avanoa ia e lē sau faalua pe sau faatolu o avanoa e faatasi a ona sau e asiasi atu ai le atua i lou olaga e laveaʻi lou olaga ia ae misia ma e faatamala ai lona uiga ua e misi le avanoa e iai ia tagata e tele ia mafuaaga e latou te misia ai le avanoa lenei o latou olaga o le alii faaola i o latou olaga ona o mafuaaga nei o mafuaaga taatele o nisi tagata o le mea lea o le pisi ua asiasi atu le atua i lona olaga e laveaʻi lona olaga mai mea ou i ai ma le tulaga o loo i ai ae ua faigatā ona maua le avanoa o Iesu i lona olaga ua pisi tele ia o le isi mea e mafuai ona misi e isi tagata le avanoa tāua o le mea lea o le pupu o lona loto i mea faafiafia o le olaga e loa ia isi taimi te lagona ina e iai le mea tatauga e faia ke moʻomia le alii faaola Iesu i lou olaga ae te mafaufau ane ae akuʻuga i lou olaga i le atua ma ukalia Iesu e afio i lou olaga tele mea o le a umisia paki o le a umisia e vaga o le aʻoa o le tele lau tagata e mafuoga lakumisia le avanoa ona o mea faafiafia o le olaga lenei o le isi mea taatele o isi tagata latou te misia le avanoa o le mea lea o le manatu ifo o lae okay me foi lea o le perfection o le manatu ifo oe ona e te atoatoa o gae kelelei o gae keseki lei se mea o iai ia ma uma ifo lou olaga e te leʻi tuuina se avanoa i le alii faaola o Iesu e afio ai e fai malii ma faaola i lou olaga fai mai tala tusipaia tusi e faaliga lona taupe tolu fraupe sefulu tala Iesu o te tū i le faitotoa mo tuʻituʻi atu ai se tasi faalogo i leʻoleo ma tatala mai le faitotoa ona ou fale lea ma te talisua ma ia o le upu mo o i le aso lenei vaai le opportunity tāua lava o lo avatu e le atua ia te oe e te talia ina ai lona alo i lou olaga le tua matou faafetai lava matou te iloa o lo e gaioi ma e galue mai e te fiafio ma nofo tupu i o matou olaga ua ou tatalo so se filifiliga i lenei aso ia tatala lona loto na te talia ina o Iesu i lenei aso faafetai Iesu amen.
maoni lo la fol pese ma la fol pese la heart of worship in o te tolu minuto lo jor talo le tu la e fitu la so se fulu mo le luo November ane mena tupu nei aso I tausanga ua mawai pakariala pakar oi fakat se fai mo molmak po karam le fa mole ane mena tupu la so fulu November I le tausanga tasiva tolu o sa whawaina I le whanotanga ua whaingoaina o le Round Table Conference I tutonu o Betania a wale fisosoani I to telo tangata o le lalolangi ai meise tangata initia. I le tausanga tasiva whaalima o le tausanga lea na soifua mai ai le susunga ia Neil Young o Neil Young sa soifua mai o ia tutonu o le atunu o Canada ma walawi loa o ia I le tusia o ata tifanga ma avea foi mai director Sili I lea lava tāleni. Tasiva fitu o le tausanga lea na oso ai se a whātere po cyclone I tutonu o East Pakistan ma o se tala whaanoa noa ina ua whano le to tele o soifua o tangata I tutonu o Pakistan ma o aveale ne yaso aso se furu lua o Novema e whaamanatu wai tangata I tutonu o East Pakistan. O se vainga le nā I mea na tutupu I tausanga ua mawai tau tua Radio Samoa tasilima I watolu a mo ina ua 2 minute tai le fitu. Sorry, won't you hear my plea? I didn't mean to hurt you. Don't be mad at me. I don't know what I'd do, dear, without you by my side. I know now that with true love, there's no such thing as pride. No matter what I do, dear, I just don't make the grade. So try to overlook, dear, all the great mistakes I've made. To her is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling, say again that you'll be mine. In this update, the minister overseeing the Crown response to historical abuse in care says she's nervous about today's apology. The Prime Minister will deliver an address from Parliament on behalf of the nation in response to a Royal Commission of Inquiry. Its report, released in July, estimates 200,000 New Zealanders have experienced violence and neglect in state and faith-based institutions. Minister Erica Stanford says she's determined the government get it right. I met with a number of survivors and they are extraordinarily emotional. Many of these people have been fighting for decades to get to the point where the Prime Minister will apologise.
The local government minister is hoping previous experience will pay dividends for his newly appointed Crown Observer for Wellington City Council. Lindsay McKenzie will serve in the role from tomorrow until the end of July next year. Minister Simeon Brown says Wellington City Council has two big overarching problems that McKenzie will be able to provide some guidance on. There's been a number of relationship issues at the council. Two, the long-term plan is being fully relitigated. The Prime Minister says he's open to meeting with those protesting the Treaty Principles Bill. Thousands are expected to take part in a hikoi from Cape Reinga to Parliament. It's due to leave Whangarei this morning, arriving in Auckland tonight. Leonardo DiCaprio has thrown a star-studded 50th birthday party in LA. Brad Pitt, Katy Perry, Steven Spielberg and Tobey Maguire were among those in attendance. That's news. In sport, injuries have ruled flanker Sam Cane and wing Mark Talia out of Sunday's All Blacks test against France. Cane suffered a head cut in the win over Ireland, while Talia has a hand injury. Development 15 squad members Du Plessis, Karifi and Shafi Haki have been called in as cover, while Fabian Holland replaces Sam Darry. The All Blacks have also confirmed flankers Dalton Papali'i and Ethan Blackadder won't join the tour. Black Caps pace bowler Lockie Ferguson's been ruled out of the upcoming 50-over cricket series against Sri Lanka after sustaining a left calf injury in yesterday's T20 victory in Dambulla. He left the field after experiencing discomfort while bowling his second over, which included the completion of a hat-trick. Adam Milne has been called into the squad. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I lunga le tātou State Highway 1, i au kilani mātū, o lo le mule alo tātou tā vale, le vale Rosedale ma Wairau Valley, Takapuna, i angai tātou a walalau papa, le nao wheo lolo le alo traffic e o lava i Victoria Park, e angai tātou tau langa. Lunga tātou State Highway 20A, George Bolt Memorial Drive o le nā wa mamafa le pisi a whaiolo e a ngai mo le malai wa alele i a wawe tā pena teimi a wale a ngai mo whainga malanga. I au nisi nā vaenga o whailoa mai ele waka kotahi o isi vaenga o mau au kilani o lo o wheo lolo le traffic i le nei teimi o le tai au. Li poti lata mai le nai lunga o le awala. Tautua Radio Samoa, tasili mei watolu a mo, ina ua whaminute te ai le fitu. Nā alofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. O le vainga lata mai le tala o le tau le nei teimi o le taia o le atato a mata mai Samoa. Vai atu lua se furu ma le lola i le bebela le Samoa le nei teimi o le taia o lai langi le mai tau Samoa le nei taia o fau. Ina wa te fitu Samoa wa le tu se teimi atato New Zealand Samoa. Wingo le tau le tino le nei aso ato la fa sono langi le lei il teimi pa wa timu ni so vainga Samoa bebela le Samoa tolu se furu lona maulunga lua se furu lima lona maulalo. O le ngalo tātou tala mai Samoa pēr tāle tu la e balu i le taio nei. Se mai le talo le tau tono New Zealand nei, whātalo whai paanga le tātou pakalami so se vaenga le motu i saute, mano lava se fua maruia, Greymouth, sulumatanga o whire la mo utau, e le sos, fufitu mo runga le malu lua le so, e le wawai atu in mekā ko la langi le leifo le tau mo utau, e awa ni so taimis fu lima mo runga le malu lua, kai kora langi le lei le tau Nelson, whāsona langi le leifo le tau mo utau, o marua le langi le leifo le tau Queenstown, Mara ia langi le mahole tau mo tau sifuru iwan maurunga le maru o le ea. Mara ia po le solo le lai Timaru, langi le fo i Wanaka, whapena fo i Westport, Dunedin. Malo se fo maruia langi le tau mo tau le so sifuru lima maurunga le maru luma le ayo whangala au le ayo Keriso Karestete, o a mai o tau nei tai a malo se fo maruia. Langi le tau mo tau e ange maria masavidi me matu se sae. Sifuru fitu maurunga le maru luma mawina. Mo Karestete i le so. Wawai atu le motu i mātu, pita la pununga le motu i mātu i kai taia, luas puma lua maulunga le mawhana le awhasorong awa pa o timu inisio taimi. Ia, mo le pita la pununga i kai taia, na ngā maka mai hi koi. Ngā mahoni, o le whame kaungu mai o kilangi ngā ngi le whiawhi talo whai, kaunga uska ko usua, whawhiro i mahoni. Wellingtone, lau mua o le atunu, ma lor se fo manuia la moa fa solo na langi le leili tau mo tau
Awa ni so taimi angi mari ma savidi mai saute. Luas pulu mo lunga ma fa ma wina. Mo Wellington le so. Fa solo lang le lei fanga nui lang le lei tau ranga. Fa solo awa le tau pau timu ni savanga tau po lang le lei tau maranui. Rotorua ma lo so fo manuel fa solo awa pau timu ni so taimi. Lang le lei le tau Palmerston North, lang le lei New Plymouth, fa solo awa pau timu ni savanga Napier, lang le lei Masterton, lang le lei Levin, fa solo atu in awa le tau Hastings, fa solo awa fo le tau Gisborne. Kiri do Hamilton lang le lei tau mo tole so luas fulua mo runga ma fa ma wina mo Hamilton e de nei fa yaso tama ke makaura o kilani no fanga fa sa longa radio Samoa sport fa le wa yele manu lo le ne vai ngora tai helm to mau le luas futoru mo runga ma fa mo tato le so to mau fo winga de tau nei yaso la fa sora na awa lang le lei fo e pa o timo ni sa vai ngora kilani ma va tu fa fo mo ko nei oka o fa sora fo lang le mal tau la to ia ka sia ia umi Kaya pe audio la fasaron awa fo lang de le tau tu sal le ma fan o ne mata help lo su tolu lona ba lunga fasaron pa uti mu le aso tofi malas for raile awa mai las to nai lang de le sa male aso ngafua ola ta mai le tu la ba tau ya la to sile fia ile lang de le ima le kimu malulu mal ma fana ia ma me o ma fa penam le ana o tal ia te ole nei foi tai au fo o winga o banau le tau le ngata au kila nei o si vai ngoni sila fa pena sa mo o le tala le tau radio sa mo fa na una tu on officer so mail taro company le Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Eva la watale tola fitu le porkalabe manuel tai out radio Samoa Spolima Eva tolu a mo e pola ska ko ki manga yorngi ka he manulu Tawai o le aso lua a manaya la faiseta fra moasaka male toast tu wailoa male OJ orange juice Anayana. Ya, orka ko manuna tai au ma ngai fu fa mo saka lang afalai fu lolo kili. Ya ai fa fu ska ko fu mo saka ngi ka au ya male fu mal toaster. Mal toast. Ya. Ai, wala bo kili lang aso. Anaya, tama fa pa le ni taua le na. Ya, o kele masau aboka o yei fu lo aboka. Ai, mana ya. O sor ka manga ka ya. Ai kun paka fa ngala aboka. Mana ya na. Mana ya. Ja, ole menta o tele fai ole piti tai au. O se o tama tanga Cityland tau mo tatou lang le la break le ka ko fast mai la po. O ingala a le lia la nga o sorka ya o kamale. Ai e o mo fa la so lai mo ko ai on aka ko. Awale ngalo fai malu tai au. E me se o ito tele malo la tunu o lo o tama fa fo ia fala au tai au. E ta wala le fai fa tasi male malu tai au. O breakfast Ya, fai malau fang vai. Tau mawha leni alu e loa masi savalinga neta au, whamanu sitino. Sore, mo kua maanga ya mo ia la kamanga, sore. Walanga kau ngau whakasile tau mawhamar sa vali, male vai, ingo vai. Mea kama maanga ia ngai, kau sir fua mano loi. Ia, si alu lofa ie whakingo ie se la karakalangoa ku imele lei, kau ngā tau sir fua, ia, mena taun whai tātou. Le so tanto lo fita tunga tuta mga ruenga vai le ale mingo nga ruenga ala ko ala mo awange I pisikere ka ko nga lo fai maru le tai ka wang fai maru le tai ya le nei matu fo wa maton te pena nei fanau mo le onga ya malo maka fai al ko ki fa ka se mo ka ki ba ngai breakfast wa imalum fanau alo tu ni si foi do te mi foi nei la sauni to tele o alum fanau suenga tavai good luck Ia alo ato nei whanau fo mo soenga ale nei aso malo aru ye ke lo le ko kele le ko umi fo ai mo soenga ia nga relax ai fo le ka ko whakakali ki smas malo lo sa o mata lele umalo o lo e lua ka longa le ai ka vale solo lo ma fo fa ko le weekend o le ta longa le ai langi male ol peleki
E le timing kiki kwa le sikama po le wingi e langi le polo mai la ko 25. La kwa alu o le speaker o pele. E o celebrate ngela kamar fia fo le fa pe ba wang ele ba ngoi malo ai lang. E o mai fo la o yo ki me ga ko. Ara venga la tala mo so onga mi ka vale le kai mi la ma ngai kiki. Al me ka of ko celebrate da pe umar ka lo ngo di fa de lo fo di. E po ile malo. Di fa ile man malo. Al tamalen ta alo ni nei New Zealand James Low. Le manta alo nei New Zealand e adu o ya arkasile wingi fa mo nga ala. Ya. O kikira kamar polo ma o le kikiso. Oi, se o so ngar ka malo o mo celebrate o fia. E ai di fo le fa de lo fo di o markalo e kurua ai ala. Ai o ta o le mana ya lai mo be fia a. E ui lava na malo le awa island. Ai o ta o le na o le ta alo fa atasi lato. Ya ala mo be le fia e fa ina ala fa ina fa tamali I be o le mana ya le na tamai. La winga le tala fo le o so on celebrate ma fia fo le. Ala le yo kai me ka nga makua I se longa o mai fo la o malo. Ya nga mo ko fudi lo le. Ya o mai ma o siang a ka ko mala e la kiki manga ya ala o mai fo le ka longa. Ya la fia. Le o titilo le fa sanga ino au lo langi the rankings o au lo langi. O te le swing o ina o fa ina ala ni ya ma ko ai langi number 1. Ya sa. E o fa ina ai langi lo peleki fa pena fo malo Africa ya sko kilangi. So pe ala te ba tu rankings was Africa number 1. Ya ai tu lua ai langi ku ko wangi sila ya ai se ko ki kilo akiri na vai ngai are rankings ale lo langi wa fa ya masui ale Africa fa tu ai na fo le o au lo langi mal tu lango ye fa ngol bason le ya matai te fitu te fitu fa ma malo ma te Dubai ya ale fo malanga I ka ko au ya New Zealand la ka ko fuli ka po New Zealand ma Australia ma America wa kele alo sa moi ka alo langa le ole ta barka ko ke ko fiku international service ai fa ka le ma wa na fila wa o mga fili ka ko fa ya o ulu ka ko fiku e o lai ka longa qualifying rounds for you ko so se sia ko o lungo I ta mo sanga ile sa television I maka mai mo lo lang ya ko ya ona ba ngara na mo le fa fo mo le tunu le nei fo tai fo hi ko ya maori len tala no program nei tai oni fo la o le wa tu o nga I fanga re ale la wa maka ngo mai nge ko ngo mai nge le fa fi mapu I au kilang fa wa we le ka ya wa nga ile lo sa vai fa tai le malanga fa mo ka ko wo ana ya se ko nga se se mai lo ya lo atu lo sa vai mani wa fo la fa tai malanga au mari e la tau no mai ni le fa sa so le ka ngo fa ka le so le malanga so ka ngam ko fa ka le malanga langa ia ai le e mana ia man to for sa I malo le maori le fa yo nga be se fo le mo le ko sa ko fi ngau le menga ka fi ngau pe fo ka ko sa mo se yo ti lo ka sia no mai le fa nga pito nei le affordable e ia nei recommendations o le te maua la te mai nei o talia le committee mo le ka ko sixing fo le fa mo sixing ai fa mo fa lo tele le fa nga pito pe no mai le tana no nga nei le affordable nei tai ya le ma lo fa tai le tunu fa fo mai tono fa nga luenga ka ko ave pasi ba ave loli ma ave kuria ya ma ave valele ya ma au ave uma se ya lo fa si ave valele I la ve fo se si ka ya fa mo mo u sta le tu la fo no la wala ole musu mai lo ma fo fa ma nga ke le fa na tu le na mai po kala me leo na fi tanga leo le fa nga sa tini tu ma siki a shu ole mo lai sene e ka kaunga e alu e su le lo le sengi ave la course ia fa mam lamba le tu la fono lungo o awala ke mal malamba le e mo I folo le sengi o le nga ka inga le kele o mo lo le sengi
ala fo o ko ki lelo ma la tu la fo no la wan ai alu a wala fo ye fa la ku e va venga mo no le sengi ai ki sa mo no le sengi am ko e le sila fia ma se ku la fo no la wan ke le fa de kon le ta wale na le fainga o le faia o le laisene ta vai ia pe ona fa manatu mai li malo ta o le faia laisene ele ngata ile sosoani o le loa ma sila fia ia tu la fono ina ia se ia lunga awala ia ai me se foi o lo saunga le mu o le sosoani na lo loa o tu la fono sosoani lunga awala ile ngata ia o e lava a o le lau tele o le malo la tunu o lo whaanga ina tātou awala. Se football fitu la watia nele tu la fitu le tu bora vede Samoa Sfolima e matolu amo o le whaponga nei tai po kalamen ngal Politania. Think a minute la so ai pe mai fa fianga ma le Samoa ula crew o la ka ko sia sil montele sala fai beautiful savai sala fai au le le e kalo fai. Matango fi na wa ile la le asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina o mata ango bedina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo yate o le lava su e yo tua o ila umasima o tomotino o bisia o ya o le ma we papa sa tau if a man in all the lay of Mutulea, love for your love, Mutele, love there, Valea, love for Ilea, the mouth for Ile Fuli, Malaysia. If a man in all the lay of Mutulea, love for your love, Mutele, love there, Valea, love for Ilea, the mouth for Ile Fuli, Malaysia. Hey, 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 c'est la faille out of hey, hey, hey. For no malau wanganu o tu mau be fava mau e malu lava ono yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya o ile lo fa male lo tu mau la lo sau fo ila o sau fa i mai io se fai le alofi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se upu if a man in all le alof mutulea la fai lo mutele la valea vale le alof fo ile ea le mau fo ile fuli Malaysia if a man in all le alof mutulea la fai lo mutele la valea vale le alof fo ile ea le mau fo ile fuli Malaysia hey 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 se la faille aurele hey 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 oh se ngofo mai ilalo malola mai le kipi ai awe ke ka alo o ka meki o mo kele mena ku mu fa alo ma lo mo lalo ai afai ai esasi winga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e mar ko o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai mer ko o nga fu fa sale le anga la ko pule nga wa nga e mo mai pule sale aula ai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fa fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fa le ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palau i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei me mi kai le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa e au le lei if a man in all the lay of Mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ea le mau fo ile fuli Malaysia if a man in all the lay of Mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ea le mau fo ile fuli Malaysia hey 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 se la fa
Hey, hey, ho! Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One guy said, I have problems flown in fresh daily wherever I am. We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Corretti, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes. Coach Corretti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes? Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious?" Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand, and said, "Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you." As her husband began to weep, she said, "It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness." Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator. That's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Nangos whanau le sol lua le nei le asus mo le lua November ino awhatonu le July fitu o matala le telefoni pe ama whai ane whaanga ina le telefoni se mo molisi alo whaanga i se tasi o whamanatu lo na asa whanau le so tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo pela wano lunga le tātou i meli Ile on air at radiosamoa.co.nz Whai whaanga le tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa an tātou telefoni nei tai au talofa Talofa tawai. Lord si fuatina nei tai au fo Ia malo fo ngā lutue. Lau sunga le awa pa pia fo tau sala ia ni wa fo lau. Halo soi Ia olo whaangam whamanuianga mo le whalitua ele sunga ia eki fui mauno McCarthy. Nei le aso wa ato ia ilo na walu sifulu mai tasi o tau sanga. Ia le atua eki no nei tau sanga tele o whaapopo le atua ilo soifua. Ia alu whangele atua. Wa i pēl malo si le tino le loto mapopau. A sili le anganga e au na i pēr. E ala i tofi matiu te ai mai se ngā luenga o lua au na ai. O lo whaanga le mawai mo o e esi mai a tonina ma le whanau. Alo whātu tawai mani wa wholau manuia lava le aso mga luenga. Tai lava ato nina manuia whale aso soifua Solo au malola soifua Ia, tatalo whātu lua wase lua nei tai au fau. Ia whamanuianga ma lo whaanga mo le aso whanau le li leo ho waalele eti. Ia waalele ia whaptai le lo whamananga leo le li iwa e au lia mai le fast food tolu neo tau sanga o lo soifua. Ia, alo whale li infa lolo soifua. Mo walo wola malolo ina wasenga e o pe au mga luenga. Tau singa le ainga mai se lau whanau. E manuia lo waso whanau le aso walele. Alo whaanga na e wati anita mai whanau. Ia e mai se foi o solo au le dungo le telefoni. Ia alo pato mo rua tawai ma ne wa whalau. Haftai tere Soifua ia Nei whamleanga la pito ane Le tawai o lo ilunga tato ape fōlinga le awhionga ia sa tele a whaloloa nifo whale tangua i leo. Vi ia lea lii ua aulia mai e oe bro le fitus food tausanga manuia le to e malanga atu i Samoa whae lo fitu se furu tausanga a taunu manuia i le alofa maleanga leo le atua to e taunu mai New Zealand o lofa anga mai ainga i Alaska. God bless o le sunga le ali o ainga apre amo leo whale tanguai. Leisi tatou whamanuanga tawai vi ia le ali ua aulia manuia mai le aso soifua o Sophie ali o a Ana o atua nei le 5 tausanga a lofa le atua toi fo ina nisi tausanga se tele. God bless o alofa anga mai au a inga uma Samoa ma New Zealand. Lunga tato YouTube o lo iai whamanuia atu le aso si au granddaughter vi ia le alii i nei tausanga e se fulu ua ia fua i mo oe darling. Teine le leito angai le aonga usita i a mom and dad. Happy birthday my dear Alana Sunepa. Happy birthday today. Tawai. Tawana. Sone. Ja. Ia iai. E whaale pisikele ni la sos fulo November ia. Whakarise ko siaki whamole. E fo i pe el whamlianga le ua kwa suma i le. Tātou i meli se o kikira ko telefoni le ai. Okay, all from young allow kikira ko ni for of course mai. This is the day the Lord has made. Happy first birthday to the heart of our family, baby Sifa. Nungutau whaftai le tua wa au le mai lo waito sanga. We pray for many more birthdays like today. And God bless you always, baby. Celebrate you later this week. Alofangia, alofa angale mavai.
Milo Papa, Peoli'i, Nana Sa, especially Uncle and Auntie Mark and Flo. We tell lava ya loa se whanau I le so. E pei au te mawai atu. E pauna alfa mnianga le fuko alen mai I piko le kako I meli. Ele. E a masano na pawai fwoi nao tara fa mnianga leita ya. E le ses fa mga le Facebook le ai. Le ai tawai. What's up? Mole no. Le ai la o ia la le nga ia fa fatai mol nei tai au ia moni fa ko toni aso le fola. Tai lava tawai sa mo la tunu pele fa tai mol nei tai au man we lava single le nei aso fe lo ai le anga le o le atua mol nei tai mi alofa tele atu soifua ma ia man we. Pesale mai a waino fa mni tole pore ngama fenga venga radio samo mal tara po kala me mal le tai au moni tele lavo to wa sa fa nau le so ia o mai ka mai ki o le wa me asa e pepe Seloa. Lonu ue samo ai wai la le le vasa la le oe inu o le vasa.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le tai au fau. Tātolo malanga mai saute, City Bound, State Highway 1. Flow lele mai I Druria ngai Papakura. Papakura, pisi lai kiki around Papakura. Pasi mai Papakura ngai Takanini, flow lele. Saui manu rewa, lai seki ka kou manu kau. Se io ako I Stamaki on-ramp, whaasolo try Highbrook, tip-top corner, vai ngā polokala nā nei te maltaya mo tātolo malanga I le taulanga o Kilani por City Bound State Highway 1, pasi atuloa Mount Wellington on-ramp I le anga iantu I Alice Lee Penrose I a flow de Leia, anga iantu Green Lane, Newmarket, Killis Ave, se o lava tele taulanga I o Kilani, tātou nālo malanga tu nei saute, anga taulanga I o Kilani State Highway 1, au e malanga mai si sifo, se o baba ia tu ai malanga mai se C4 State Highway se full mole ono around Coolmel we whenua pai poloka lai titial vaenga na va solo mai West Gate poloka mai West Gate anga I Royal Road Fiololo ma Royal Road man Lincoln Road anga I tiara tu poloka nei tai maltai au pasi mai tiara tu flow le leia fra koe pisia le o tai Point Chevelia Western Springs lata tele taulanga I au Kilani mo tātolo malanga mai C4 City Bound on the State Highways furono flow le mai lua se fulu pasi mai le tano Mayora Road le flow le mai nei taimala tai au around Mount Roscoe Dominion Road on ramp fa solo mai ai I Hillsborough on e hanga lunga la wala baba Fispoloka lai titi fa pena fulu malanga la malava lele link all southbound State Highway 20 anga I Old State Highway 1 le mamama I Rainbow's End Fispoloka nei taimala tai au o telo isi vanga la wala folo Fispoloka nei taimala tai au after vale matala mai tātou Mausta I tu la fono lunga la wala mai sanga le mule anga I tuta mga ruenga le ngata lea o le molina fo nei whanau lea onga e le nei tai au le poti la tamai nai lunga la wala e na ua toe se fulu mal fitu minuto lo tōna tālea o le tu la valu. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whavalu. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. Mafai fo inga lafo I Samoa. Vili leong se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu I Samoa e au noa masetongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Awani ABC whaasala laua tu sa o Radio Samoa o le tamara sanga teto fitu ale Malisi Pacific Sevens lua afe lua sumarwha. Mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se furu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumarwha. Aso tona I lua se furu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel.
whaka meke o le kaupanga li whai am, whai kaupanga li o le tai au. Ata mai le kai au maka ngō whio mangai mai le suro le la nei tai au fau. O le atatu o seasi tono la toa. Ale jimana su eskako ka vale manga ia ole mo kwai kele o tua ngata vale te fili mai ai. Ia ma ole afse so ni foi le fionga li pule. Ia mala fenga benga fa mal lama ia te ome o mai la ngana sa mo fa te mai le fionga la roli. Ia mo le tatu li pote nei tai au. Man fa la fa fira le fionga man mana no le se fo mo ni. Fafela foi mpatalo fatu le ava mal falalu le sunga le out vai fa pele tatu tim le malu le taiao malo lava le soifu manuia malo le solau ia malo foi le tau tua tunu langa matani lava foi lava ma mua le bi inga ileli a walo to soifu tau tua se wola vai elenga taileo soifu lau leo le tunu le o tatu pene ia iluma nu ia lo tunu ia fafu ia pelvi inga ile na fio talo fala Ia le lofo le tua, le nei tai au fau, o le asa fau i le sui fua lau le leo le tunu, ia masi fau lau sui fua manuia o sia mahata wala, nei tai au, mangai mani suro lau ni kai au fau sore. Tango pire suro lau, moni le lau saunanga nei le tai au. Ia te ane po lele, mai e fa mai le komumu, fōringa e la le mangu, te li iai. Ia e sao. Mua o ia, ata mai fōi leo risi tata ia, oi ka e mna oe. I don't fa whatsoever o ni ai sa tau fai ni le tai le lo fole ni manga ia man le ia sa no ia mon ta tu le potel nei tai au fa mole sa ia tu tibile nei tai au ma lo la le fa ba lo si fa mole tu lo pele pela impata lo fa tu le ama mal fa lo alo vai fo ia au na tofia le tu tu fa ta fa taulanga ai o ta tu tamam tina ma tu au sensina le tu no malo lava le soifua manuia, malo le folau, whawhitai tele i le tapoinga. Pa ia malu wha le malo le ngata i lea, lunga le tele tonu whawhainga wena, e mai sifoi lau mota tau singo tatou mātua malo lava ngā rurue malo le tau si a inga. Maenga pene le tatou tautua, a nafi whai lava si pisi o le tatou ofisa, to tele lava i lātou na ngā iatu mā lātou sā, pei lava no tā ua, trade in for cash o le arcantation o lau tāwale, le ola, uma pepa le tāwale, pa le tonu, vea po le alawa le tūlanga e o te talia ina uma e ola vai tāwale le uma na tongi. A tasi o tātou tausanga peno tā ue lusu lua afe o lunga si tāwale, ia lea na tāpena ina nafi le a na oma betu o le tātou ofisa o fua nafi le fiafi le tātou tātou sign up, lana winga, tele vaenga e mawhaina sosoni e mo oe. Tūpata singa o ai tā lafu, ai le ngatai lea, ia tūlanga mō tau le sene. Nafi foi tō tele la tō na le tariaina, mai ia tātou tausanga, mai ia tātou finance whafu, ia o lea sa whapenana, sosoni e le tātou finance tono le tātou ofisa, tā ua leo o tō leasing and finance mo i la tō, le tonu tongi ai tāla fuia po nisi vaina tu ngā ure mwhai ai o na taria maia a tātou tausanga i pāwholo i le tātou finance na e tō soani mo oe. Nisi vainga molo silapia, tele a tātou tāwal fōu e mwhai o ne whirwhiri ai, pe o tātou tāwal fōu o le 700, XUV 700 o tātou Scorpio. A kumalawa mahinga lo i le lua fe lua wha o tausanga nei, tasia vainga tauta silisila i e pe a whapeo e sa ili, e se tāwale fitu no foa po tāwale telemo ainga tini lava loa ngai sa o lava ia tātou tāwale fōu. O da o le tau lo whatau i nai ka pēr lua al bāketi. Ia o le whatau ino lau tupe mo taimi nei, au le lumana i fōi i le taime toi trading e lau tāwale pe te whatau e sea. Tāwale lo atu ma le tonu tausanga, ma le 5 tausanga le warranty, po fua lava le tua inga tāwale XUV, e 5 tausanga ia o tātou piki apu, ma tātou Scorpio o lo tonu tausanga, tātou warranties o lo batufua i lunga o tāwale nei. Pātele tātou whamtalanga pēwala umai le tātou ofisa, lua fitu o wha o lua fitu, pāwsiri la o whainga renga i lau lavanga ngana, tātou whainga mea lofol o iai pēna i le tātou wafe tā la, mo i lātou batawina sa, iai mai se foi le tātou referral e afe tā la le referral, mana tua i leo whaatasi a tātou promotions e lua a whapea o e aski de discount o na winga e te lea na waa i le tātou wafe tā la nā mole whaaloalo ia alo a whapea nāna mo a Tip Society pe wa stati o tātou tautanga na vi lena pa umwe tā vale le tōs furuanga i lufu lima
nga i se tausanga ia o tulanga umana e mawhai ona e nga i atu le lua balu e ke se rewe ni unei o tau e te maua e le tato o nga whaatau ba a le chimana roa whae le vaina oi o le tali lavo le ioi. Whaatai lau sunga tawai mo le avanua le nei tai au masile whaafunga sa poa e Samoa ia anga leile tui fufuanga matiu le nei aso ai whaasoi fuia. Whaatai mo le poti le nei tai au moni fwoi whaiva o le nei fwoi aso lua i na ua toi fitu miro tolo tore talo le tula e valua taro tala mai Samoa pia tala valu i le tai au nei ma alo whaatai le tunu i lau whaafunga anga le nei tai au fo manatu solonga le lei tai au le lofa male anga le lei o le tātou matai le langi. Mai o ta amarasanga umalava ma ta longa la kapi International Rugby pe ona il fai unga fai yaso o swinga wa rankings mo le fatunga ina au la langi South Africa la tu numele tasi taimile nei tulua New Zealand lo tulanga lua taimile nei tulanga tolu Ireland lesa number 1 la langi ale fai ia ta longa ina ile weekend ya al malolo la Ireland ya New Zealand ya fa pena foi malo South Africa ya Scotland ya la suia mai ia fatunga ina au so number 1 ia South Africa numero 2 New Zealand numero 3 Ireland Falani 5 Argentina ono Scotland fitu Engelani valu Australia fitila ai tulanga iva Italy la numero 10 Sfultasi Wales fulua Georgia tatou Samoa la numero 3 on fa solo mai le isia tunu ia Pani Portugal USA ia ol fa tulanga ina na au la va atu ele tulanga ia ia ol tulanga na pe ona ia le nei tai fo matua te pereira nei whanau la onga nei tai malole on sai malole fa malolosi fa malasi au nei whanau whengai masu enga nei fo i mai aso fa mole mole Saya Frank Sola mfaki fianga o le tai au in oto tolo mino tolo talo le tula e balu fai forka ko fa marski ngole o moro fa marstino so matala mai sa mo le tai au si fai fa di dei ko anga fai fa marstino fa mo mole alu ai ngawala Let's go. I say, fine, let's go. On va donner
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa fo i lo tātou o tunu i le nei asa fōu o tātou mafuta ma whenua iai. E usi mai alau whaafonga. Ai titi mai e to limani ainga o ave se nei o isi na lātou no foia. A o isi sa lātou whatoa ni vaengo ele ele o le malo. O lo i le vainga al whalaptonga le este tausi. O ia whanua e tu sa mare tau se lau e kalona te leo lo whaafsanga i nei ma le malai wa alele i whale ono. I se whenua inga le tamai te pule. O le whalaptonga le este te tausi o Natasha Kolose. Na ia whailo ai na ave tusi ia ainga. Ma whailo ia i e solo muri e se ma le file mu. O na ua lātou solia ele ele le malo i se au wala wha malosi. Ma soli tula whono. O nisi o ainga na whau wai whale wha se, ma lātou wha ma ma fo i matoto i la autou wha to anga le whanua. Pei tai ua whaeloa mai Natasha, wa leo toe wa aia nei ia ainga. E iei la ngai ka ngaka sa ngarudu e whasol kula fongo. I ko kongo le o whangua, o la lawa wa mai au nga ve ese, nga ave ai a warning. La whailanga nga lue whakasima li nkai pule o Sakapuala. E lango mai e ngalwenga nalo le whakingo o le alawa ele o koe eisese o la ia ia ngai ka ngaka la e whaima o i fwoi paro le e whai angalwenga ale whalapokonga e ave ese ia langa ele o kakala le ngalue ingo whangua ia mo le kemingi se ima ale ngalwenga le whai o ku whakasi o le eskeke masalasi male ilalon kanga lenga fo o nga ko yele se fofuanga ale malo mo fangua ia but esa o sai e kanga ka la sai mo I fonga do e kokong pero la wo umanga ave ai mafama malama ele o ko ele o fakanga ke mi e malo o ngo la ele ka ki ele fofuanga mo fangua ia Wa whaeloa le tamai te pule le este tausi. Na amata o na nga iatu ia tangata manofo ia ma wha o ngā wha sori tū la whono ia ele ele. Ina ua whaeloa ia le malo le wha se uma mata upu tau whanua le malo. I le mta ngā luenga fau ele ele ma fua ngā whanua. O ia ainga o lo nofo le tua o ia whanua le malo ma whanua o le fioanga o Santa Puala. O le tausanga i luafes futasi na tū lai mai eise whete na inga. I le vāo le malo ma le nu o Santa Puala. Ona o se vaenga o ia ele ele. O le te tau mawhai o nisi ainga no fo ia mawha o ngā ia whanua, wa tāpā ia le este te tausi le visoa swani, ale mta ngā ruenga o leo leo, whale pui pui, ma le toe fua te ina. E ui ua mai o na wha alawi loa le tuu wha sio ele ele uma o le malo, I lalo le mta ngā ruenga o ele ele mafua ngā whanua, pei tai o lo wha ngā solo pēr tāpenanga, mo le tu inatu I le pāle mene o se tū la whono, e alua I ai lea la sanga fau. Wa le manuia le talo sanga apiria le mai whai o sosione, le olo turi neilo na whaasalanga whaafale pui pui. Sa ia toi fina ua ia ilo le whaai unga le whaamsinonga maua lunga, na wha mauni eilo na moni anga le tau pule pule whao o le mariu seisi tangata, wha pe le whaai unga na wha mauni eilo na moni anga. O le fionga le whaamsino sili na whonga ina le whaai unga le whaamsinonga o talo sanga to ilo ilo, ma ia whailo ai, o le te eno le talo sanga apiria le mai whai o sosione, na paula valeo le vaenga o le whaai unga e mawhai o na whaasara lau, mo le si le fia tangata. Ai o whaamtalanga uma I whinaunga na tu ina atu e langolongo ai le apidi,
o le atapu pe whaasa o na whaelo lau tele. O mafua le atapu, o na o loma se aso e su e ai mōrianga o tala le lei paunga, o se tasi o lo tua ia fo i le mōrianga o le tau pule pule, e whao o le maliu i le sa avea ma pā le mia, le sunga atu i le epalu pe sori aisa i le maria le ngoi. Mo le si le fia, o lo tau tonei le wha msidonga lea ma ta upu whaasanga i a tala le lei paunga, lea na au mai whaapanga tā mai Australia e tali ilona mōrianga. O malele atofu paulo male mai whai o sosione, na mōria whaatasi ma o au kuso le tausanga le tenei, na lawi na ile whaai unga mō i la ua, e peo na whaasala ile mai le whaatausanga ma le odo masina le whale pui pui, ai o malele paulo e whaatausanga le umi olo na whaasalanga. O tau ala ile iloa le isi tau le leo lo tuli fo ilo na whaasalanga ile mta upu level nei e tasi, na mōria ile mai whai o sosione ma malele atofu paulo. Ma ua talia nei le su eino mōrianga o tala lei paunga o lo te tala i tua ni aia inga, e whaatali ai le aso o lona whaamasinonga. O talia le whaamasinonga mawalunga le talo sanga lo ia mo le i tua leo leo, e na ia whaasa pe tapu o na whaelo lau tele i whaasaraunga, whaamatalanga i lo ai tama i tai e to lua lo a fia le mataupu tau whaamasinonga o lo mōri ai, le whaia onga le tātu o lukapia le manu Samoa, leo lo wha malo lo le tu mau se ia mai a su e su enga le whaam sinonga i ona mōrianga. O le tapu fo i lea, e peo na wha ilo se finangalo le whaam sinonga i lea sunga fua nei vā yaso. Ua wha asai o na wha asala lau o so se whaam talanga e wha sino, i mōrianga o lo tua i ai le sunga mase ma Henry Swalka. O le tamai tailo ia i ale i nafo taima le langi Strickland, o lo tu lai mo mase ma Henry Swalka, leo lo wha awau na tatala i tua ni ai e inga e peo le tau fiona na tusi whalau. Ma saini le ofisio leo leo i whaatari ai a perila, o le tausanga fōru o orua lima, o le a su e ai o na mōni yanga. O le asonga fua le vaso nei le aso se furutasi o le masina le neo November, le masina se furutasi, o le nei tausanga. Na atoa i eile se lauma le ono tausanga talu na whaamuta le taua mua le larangi. Ina ua saini se marienga i le aso, e malo umana a wailu rua i taua, ina ia tau fia ai tausi de no file mu ma whea whani. Se aso taua tele ua whaalia i whaamau maunga, se laulua se furulua fita mai ro tātu wa sanu na maani liu le taua mua le rangi. E peo na iei le maa whaamanatu, o lo i le wati tele ia pia, lea fo i o lo manatu ai ma fita na maani liu le taua lona lua le rangi. O le sfurtasio le taio le sunga fua le masina sfurtasio November 2024, na whai ai se sāu ni ngai lalo le wati a pia. Sa tau au ai pale ma te ufunga la au. E mana tu ai fita si dia le valu miliona na mali di wai le taua mua la rangi. Sa au ai le Palestine o le asosio fita sai le taua le fionga le sui pale mia. Fa pe fo isui o malo ni usila ma Australia. O fasa na launga le ofisa so upo le malo na whaelo ai le Palestine o le asosio fita na tautua le taua. Se tala oto le aso wha manatu malona taua. Me tulanga lau le so o ia o se aso nei e tau na tatou fia iai o se aso na manu malo ai le file mo le li. Malo losio au penga ma malo losio koe atunu sa tau i na vai taimi. E pe tai ia na mali li lava ono wato tele tangata fiots. Tangata mali ia mai se fo o nu o tau langa o ainga ma fale upo fale au ngaina nei tau a malosi le asola nei ia o se aso e tau ona whailo e foi fia ma le whaafitai e peo le mafuanga na le ua mai ai le malo New Zealand le malo Amerika ia mi se foi le malo Australia ia se toe whailo foi le tulanga le whaaloalo ina i fitfita foi sa ma liu pe sa awai foi le nā taimi ia lono duo le natulanga ia o le whaafitai lava leo le aso whapene e au pe ona whamanatu e lea o ngā ona tātou whaangalo e po sa foai lo lātou toto se tulou ia po lātou soifua ia wā lava le file mua lolo langi leo lo tātou patipatia i le yaso o le tala lea e whaafitai atuai le awai mai ia ai longa lava le nganga fia ina wa to tele foi tātou mai wha manatu le nei aso tāua o le aso nei o lo wha manatu le langi atoa. Le Palestine le RSA po le asosio fita sai le taua
le fionga atua la te vanga Iosefo Bonifacio, le fionga fo i le sui pāle mia o le tātou malo. O le usunga fono o le tātou malo i le vaya so nei whapele vaya so fou. I le fono o le kop luas fuluiva o lo autu tere noanga i fuafuanga ma polo kalame, mo le whaasawina o le tātou lalurangi. O lango o tuai sa moa i le mau o lo mamoli whaatasi e tunu ulaiti o le Pasifika. Ina i whaatu mau fwoi nu mela e whai titi ai kasa kaponi, o lo pua ina atu le osone o le lalurangi i le tasi, tesi ma le 5 tikeri Celsius. O lea fono, o lo usuia le ai o paku le tunu o Azerbaijan, ma lo a wai mausu ngā fono mai a tunu te tele ma maro losi o latu tamau ainga. O tunu ia, o lo pito siri o na tele kasa kaponi mai o latu whalengausi o loa, o lo whapena o na pua ina atu i whafo maa whai naide o sone o le rangi, leo lo iei maua le au scientisi o le mafu anga onga leo le whaatupula iai, o le vevela le rangi ma mafu ai suinga o le tau. O le maua tunu la iti o le Pasifika, o lo taula mua ai le pāle mi o le tunu o Tonga, o ia leo lo umia le tofi tei fono, o le fono a malo o le Pasifika. O tala i o le ne yaso, E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga ai le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua 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 tolu. Bole info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Waingala tamailunga la wala nei taimi o le taiao. Pisia mapolo karunga la wala nei taimi o le taiao. Au e malanga mai North Shore, City Bound Northern Motorway. O lau te baba i atu pasi mai Albany, whaasolo mai Rosedale, Milford, whaasolo mai Takapuna, Ersman Road, Poloka, whaasolo atuara nei taimi o le taiao. Whiololo pasi mai North Coast, whaasolo mai lunga la wala papa. Nga i taulanga i Aukilani, nga Shirley Beach Road, off-ramp. O nalo poloka nei taimi o le taia mo tātou malanga mai North Shore o le alu up North o solonga le lei. Poloka fo i State Highway 1 nei taimi o le taia City Bound. O lau te wawai atu matamai lava i o i Takanini. Whaisi poloka nei taimi o le taia pasi mai Manukau. O i nau a matana poloka mai East Tamaki. Le pasi atu o te Irirangi. Whasolo atu ai o Tip Top Corner, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington. Pasi at Mount Wellington, angai o Ellerslie Penrose, i ana flow le ia tuaila ia o le State Highway 1, City Bound, i le nei taimara tahiau. Tātou lunga State Highway 20, whaisi poloka tele o southbound, around Rainbow's End, nei taimara tahiau, o le angai lea i le link angai o State Highway 1, le mawatu mal tātou wales whaasalau nei whaisi poloka nei taimara tahiau, whapena foi around Lambie Drive, i le angai i le north, po le northbound, State Highway 20, around Puinui Road, whaasola tuai oi mangeli. Whaisi poloka nei taimara tahiau. Fau, o le tele nā baenga maltulanga lo iei poloka, fo malanga mai sifo, lunga highways furono, o baenga o manao la wala, o isi baenga o mo a wala peona iei Massey Road, mai Middle Moor, angai o Tāhuhuva, pena fo malanga mele valele, poloka whaasola atora nei taimara tahiau, Rata Street around New Lynn, whaasola tuai Mount Wellington Highway, Baenga o mola wala poloka nei taimara tahiau. Ia, sala al poloka langa leo tau whaiusu umala tunu inga ruenga. Ia le ngate lea o le molina fo anai whanau lea o ngara nei tahiau. O tulanga nalo i runga la wala. Ile nei taimara tahiau o walau whaafonga mai. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Spurwhala wa te tu la valua le vainga le tamaile nei i le tala o le tau lua se fulma le whawa i le vevela le Samoa nei taima le taia o le tu maula wa winga langi le lei o le tau le atu o winga le tau mo Samoa mo nei aso lua o tātu o lia. O le alangi le lei e te me pa wai timu inisio vaenga o Samoa. Tolu se furu tasi degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa le som. Lua suma lima e lona mawalalo. Tātu wawaili tulanga o ile tau i Australia. Whatalo whai paanga o malawa. Ale maru o le tai au so se vaenga o Australia le nei taima le tai au. Tātu wa mata mai la mua Canberra. Sfutolo le maru lure nei vaenga o le tai au. Le afasoron awa oe pa o timu malosi for sa vili inisio taimi. Lua suma le ono. O le maurunga whainao i ele vevela le ea mo o tau le so. Ta tolo o lalampapa au Sydney, Australia, malolo si fo maria le nei tai au. Sifuru valolo ele malu le ea le nei vaenga o le tai au fo. Le whaasaro fo ina awa oe pa o timu niso taimi lusu wha. O le maurunga na le vevela mo o tau i le nei vai aso melpone. Malolo si fo maria le nei tai au. Sifuru tolo ele malu le nei vaenga o le tai au fo. O le whaasaro fo ina awa oe pa o timu niso taimi. Lusu lima maurunga le vevela mo o tau. Ia mo le nei aso lua. O isi vaenga o loto vavai atu lusu tolu. O ele mawhanawhano le e Hobart, la matene na Awaoa. Loso lima maulunga le vevela le ea i Perth, Australia. Whasolon langi le leile tau. Ma nei sulu matanga o fiole lai Adelaide. Loso fuluono maulunga le vevela Brisbane. Ma loso whamania mo o tau le nei tai au. Ma loso le savili niso taimi. Ma o timu niso vaenga o Brisbane. Tolu se fulu ole mo kwa vevela le ea mo o tau le so. Tolu se fulu lono maulunga. Whasolon na Awaoa le tau i Darwin. Tolu se fulu ono ole maulunga le vevela. Whamawina mo nea sa fau o vaenga o mana Australia maltulanga o iele tau. Ia piana whamawina le nei fo i tai au fau. Tama ki makauro, au ki nani, no whanga whasalonga Radio Samoa. Sifulima wa ele malu lua le ea, wawai atu mane suma le la, nei taimi o le tai au. O winga nao le tau i au ki nani le so. O la langi le lei awa oa. Pa uti mo niso vaenga o au ki nani le fiafia na nei. Losu tolu maununga o le bebela mwhano e au ki nani le so. Sifutolu lona maulalo tai au pe au lia le awa oa fo i langi le lei le tau. Tusa lei ia le mawhanwhana o nei matai lo su tolu lona maulunga whaasaro pa o timu las tofi ma las pareile awa o las tonai langi le leile a sama la songa fuara na vai aso lo mana iato wha mamonga o mai ala mai tau ua tuna mai le nei taimi o le tai au tala o le tau ala breda Samoa wa mpaina una atu ia te oi ona o le fisosana mai ala tato company lea Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Tāro tala mai Samoa pera whawhonga le tunu o le atu e whasalawina mo e pia tale tu lai se fulu ma le lua le aude le so ma le fitu le poara nei o le sifa ponga o tātu tala mai Samoa o le tā o le valu i le tahau a tahau na nawa e whawhonga ia le fo whalongolonga na nawa e se fia o lo o tele na mea libeti o lo tupu tono le tunu le tahau fono leo lo a waini so le malo tātu tunu o le COP29 i o le tunu o leo Azerbaijan o lo ia le fionga i le sausoli i le fionga pito lo faifu masui ni se na malanga atu nei New Zealand o le atala no il tātu bakalame le afarvalu nei le tahau ia a mai se tala la tamai tulanga o ia fontanga na COP29 ia pe ona ta o ia taru tala mai Samoa lo ini so au se fono mai le tino pele Samoa ia le fo o lo fatasi to ile fionga ia pito le sa tala no nei il taiao ia o le mo mai lo na vanoa mo le taru proklame la forvalu ia fa manino fo i nei vaenga taua ia lo ia na fo i fontanga o taru tala na mai Samoa o le nei taia fo le tautua mo le radio Samoa Spondima i wa toru amo se fulvalu no tale tula valu se mana ho fonga tatu mo fa Samoa nei fo i taia fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga.
O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ta te inu I malie ai le malie. Se tasi le nei o mau e whaapea na mawai le upu lea. Whai mai na malanga so mua le malama I malia I le porpitonga mamali e toa matua masanga. Na whai lea I lona tua whawhine whai o tapusalaia na te maia pe mamaina lana awa. Na whaapea o na whai e le teine. O na luai lea e tapusalaia le awa I le ipu. O na whai lea I se tasi o tau le a malie. E alue momoli le awa I le maunta. O whai ai le porpitonga maso mua. Na asu atu nei le awa aso mua. Ai nei loa mai aso mua o le tama na alu atu ma le awa. O na itai lea. Ma le fia awa ua masalo salo nei. E le ima ia e tapusalaia lana awa. A o le tau lea. Ina o le a inu lana awa na whapea na upu. Se watainu I malie ai le malie. O upu e whaamantalaini ni whaanoanoanga o na o se whaamoe na fatu ia taunu ulelei, ai te iane ua le taulau. Ioe lau sunga I le whaafengainga ma le kalesia. Sa nau lava e whaa e le tai e whaifo le vao a walo utou whaamamalunga o le aso o le whanau. Sa nau ia tele ni mea ai panga. Watainu I malie ai le malie pe o na saafia so mua I a salaia. Ai manatu o le a whaatele pea le atua se whaifua ua mawhai e a inga nei. Ta te inu I malie ai le malie. Ia manuia lau whasaunga sa moa I le nei aso.
ka mo sua e fa mo ku fa fi fianga matango fi e ka fi mo ko manga e ke do pese fa nga no mai ave pese le fianga sa le do fa la lili na po ina tu sanga luafe fa mai e taro ma fa sa mo ne foi ta fo to mo re sa mo lima i va toru a mo ina wo lima lo cha ne le tu la valu pese wo Chris ta mo ri nei ta hao Yere ro fore tora wo wa mi o so ni fita wa vi yere ro fom na ngale le tu ni fita o matango fita u le ro fore tua ni la fe mai ma lo ta to ni fita o a fe mai o le tua ro ta to ma lu ye ma ro ta to ma ro si e fai o ye ma so ani si di popo nga a fe me o le fe me o le tu ta to ma lu ye ma ta to ma ro si a different na no winga le ia ma se ta se e tu sa ma le tua fe mea me ore tu or tatou malu ia mo tatou malu si friend tatano invite de tu de asoni tateo de asoni fe mea wa fe mea me ore tu or tatou malu ia mo tatou malu si ari friend ari friend na tatou ora de asoni tatou motino tatou le tu tatou malu ia mo tatou malu si ia e fe mea i me va nga mulmulo tatou mo foi mai e fai o ia mafasoni sili popoanga amen na famea e fai o ia mafasoni sili popoanga no winga po afa fita uli po afto wa inga o le olanga ni po afa popoanga a different o le olanga nei a different famea e fai de tu mo tato wa soni sili a different na friend no winga o le tu tato wa fai o ia matato wa soni sili Pua nga friend ya tato mauna mu tato ni fitao family tere to moto bless nga la friend ni yaso fa Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a
mo mia sini fu aro po ni fu fa pi e ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau tala fia ngai tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa se fulu ile fulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa pi e ma ea ile aso tolu fulu November pala au mai lo le Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima pe afiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush pe tanga iana ile chapelparkdental.co.nz musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu al balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Wale balai ole Manuka Rovers i Mangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waili nei fa moi. Ua mafai ona au inatu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lusu farm. Asotona i luas futolo November. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua. Faftai. Talo fa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manama. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Toto mo re sa mas falima iwa tolo moina o to lua se fulu mo fitu minu tolo jora tale o le tu la iwa tale iwa fa mai a fo le pakala me maro le taiao. Ya wala fa fa bai nei fo taiao fo. Na mau tala mai sa mo nei taiao lo ile sunga fono sa mo lo il fono COP29 o lo fa ile tunu Azerbaijan. Fifil nei time o le taiao o lo awa ia tuai ma le whionga sa usoli le whionga ia pito tol susulu to whainsu o William Seal le umwhain whaamano mailon taimi ia mo le tāra pokalame le nei taiao ma le whaalo alo whio mai le pokalame le nei taiao ma le whaaftai tele lava ia mo le whaamano mail taimi le nei taiao ma lo se fo mri le whionga pito se fo mri ia te vai ia whaapte fo en whaatalo whaat fo el tātou watunu I le nei foi taiao le tātou pokalame ia pa ia lau whengal wenga le atua tupu mai e o le tātou watunu ia ua me masak maro la balon sai malo whaaftai mo le neva noa ma lo whaaftai foi mo le whaamano mai Azerbaijan o le lo po whel le vai ngor kilo po el nei tunu ai pe iau te lo foi o leo o lo valua po le taimile na tunu whaamon mo le a pito ia e iwa I tula le e ua I New Zealand ia matou o le valua po nei ua ka moea o e ko whala wala ka o mai voi leo kai ngai a pero a uvo I sai lalo le pulenga Lucia vai e au ka fa Lucia ia I lunga e o mei o Morocco ma kia ia I lalo I fofirkang ia te yonga ia ku io si European nations ia e papa e kangaka e se fo nganga ka kire mala mai e ko kiro ka ile mala mai se fofirkang ia wow Okay, la whenga pito le na maua tala mai Samoa nei taiao. Olo ia ni se fo o le tunu o lo o se fono mai le taro tunu. Mo fono le COP29 ia de lo pe te o to felo ai o le ala o tu tono o le fontanga fa mo le a pito. O le so mo ne o fontanga ia a tonu o le to te la o atu mo ko na so tai o le o to mo mai a tonu taiao to mo mai ni. Ia o fontanga faltautanga ia ale va maro o fontanga nei o le ua maku o mai atu no e ta mai ia me ua la to fai kiti ai fo ile kasa ona la to ia
whaasalau o le ia ma lātou toe whaisi whaamautunga ma nisi foi commitments foi e po a nisi mea la lātou whaia. O le Pasifika la, o le Pasifika la lātou ia o le tau la mua i te leo mea. Ia mātou whilo i ngā nei ma le spread. Ia o lo toi whawhamutu o te tau i atu ho te leo lalangi o na ngāru e wawe ina ia awane i sili atu ma le tasi tesi ma le 5 degrees le vevela o i eile lalangi. Ia atono la o le a mua tala tae au o tae au le a matai o na whai mai commitments ma folfolanga le atu le atu i me o i eila tutu whainga e whaikiti e fo ele le carbon emissions. Ia, ka kere i rola ia Nusila wa paswhaka i ngā Nusila. Ua ese le tūlanga le ua iai la tau i la tau whainga ruenga i whesu ia inga le climate change. O mawhelo ia nei ma le ambassador o le climate change sa ia ufa mawai i si whingi. Ia, whamainga ia ua ese le mele anga i e whainga malo o siri longa whamawai ngei. Mea ngevo ua esengi kala le wae, ngai e whai aku ia ngai ia, ele nga ke mai kaua, i le mere whai e le kamale o Shane Jones, i le o ke a Shane Jones la kou i le mining, maisi wha o ngai ngō sua uu, angi whila. E la o le nganga a o le whontanga nei, o lona au tū, o mea kau puke, mea kau climate change finance. Ia, o le ala e finfinau i le Pasifika ia. I se vai ngā tupe whaanganga i le lako loss and damage account o le finau le finga o le Pasifika. Ko kongi mai o konge ia kongo kekele ia ua whainga i le lalangi masisiki ia i ngā kaifale. I se tupe whaalele ai i me ua whaaleanga inga karua i kou ngaruenga. Kou ai o inga whaapea. I pe o kulanga ngā te vai. A pito ai nisi o tunu tele lo awa i le COP29 whamon mo le. E le o ngauku ngei ia poe kofia ia a fungu kikele. Nanga la vo i whaile fungu vo ile le APEC. Ia i le kaimi fo ngei, le vai aso fo e ngei e whai ai. Ia o le ra kakile o ilo ia. Kakile ilo vo i Amerika ia wala usui le e le pereskengi o Amerika, o le merenga i mo Trump i le ikea mai ngei mea. Ia, ke le oiloa la o i e lopa, po sainga ia le maukua, po sainga ia o le ia i ngei ia ka i o senka ke le iloa pe ia i ngei le lako pereskengi pe a e po kele le maungalanga sainga le ia i ngei. O nena sau noa o le autu o tasi o autu o le fono mo o tupe whaare le iei mea o whaale ina on climate change. A mawala tupe whaare leia ai le eise tali mo le tauma vaenga o lo i e whale le leo lo na nautatu o Pasifika ia wai mai ia tunu te le langi o la asa o isit fia le tulang. E pei o le lave ranga. E mo mea kupe e ko kongi mai la wali i e angasala. A la e whai lako angasala. Ia, o mongia la e mai ngisi vaenga kupe ia aere o kai lava kupe e whaale lei e whaale kongu ia e inge. Ia, o se kasi la whai unga le e whinga wai fo ila mapalo kai ngā langa ua kungu uia e wakula ko mau e lau ke fia kalimaro ai fo kanga o lumangai. Ia, o Australia mutoki. O le ala ua lango le Pasifika ia whai le fongo le ua whirua suongo whai aku i Australia. O ila e ngau e Pasifika whai a Australia le fongo le ua whirua suongo. Ia, o le kaini le whai e unga whaali a kula langi. Whaale kongo le fupu kongo Pasifika e ui la wero ngau ke lenga e la ikiki le sao le Pasifika i e whaale anganga o le ea le lalangi. A o la konge e kua e piko siri ngā fi ai.
Ia, veila fulanga nga sa o lau fesili. Ia. Ile mea, ia, poso a ifo ikalangoanga i kero ngisi mea. I oi pupe ia ai muriangi e fiu whakarikati. Malo whaftai. Lelei, manuia le alo atu mo le fontanga ia pe amalama fo il tai au tai au e le nā tunu o mao lo o whatase tue lau fionga sa o soli. Nei vanga lua i nei New Zealand wha mo le a o awai fo ila o fionga pito o nei. Whaile whatu e senga le paramio New Zealand Christopher Luxon. Mo i lātou po survivors mai le vaenga le na afia i state care. O te roi lava leilo si fia i tūlanga lea whamone o pito o aia a whaino ni tangata ma tūlanga tauna o e Fsaswane New Zealand mo lātou. Ke lea whainga ia maaroko ke lea maoli ai olo o la vea i ko i tātou visio tātou asino. Ia ma o le ua lialinge i le sawa inga o ia kangaka. E makanga ruenga le maa o sa wako i le wawai o ngi kangaka. E le ngaka le sawa inga i e ka uai o sawa o violence committed i ngi kangaka. I le whakongkongunga ngako o lai i mori mau fo i ua langa nga amakai mange lele su fo i la wale ka ngi whaali e fo i mori mau a misi fo i ala sai lalo le o mali liuma kua po o whatui ma kua avelo e le state ia ngi ka mai ki e vai ia e muri anki e sele makau ki o ele anga ngau i ngi kanga kula ku whafonga la o kama ua koe ua ia ua mai la komori mau i ua raped pai ka ngaka saka kaunga pui ala to ia maku kua ifo ngi kangaka, they had to deal with mental health issues, whale pui, koi muri ange, u whai e la kou a miong, leanga nga whai a la kou, i ko kongo la kou ai. So, ele i kiki le langa nga o ia i la kou, ia, ele ngaka na i le wawa inga la kou le state. Ai a fia ai, ia whaaponga nge i faith-based care. Mane. O ngisi o e kale sia sa ku inga ku ia le ulenga fo ia ia i lako. I ke le ripoki o le abusing care langa le sa fai ia le su inga le komisi. Ia. Whampikoa. Ia marangari poki lako ia o lo o ilo ai ma ia umai le ia detail esi i kulanga fo i whale kongula ko ia. Ia kongula o le vai asoringa i ko kongol parmeki. Ia le pu e fai se fa ko senga fa ko ale malo. Ia sa vesi foi onga o famai na ko fo i le fia who are members of the abusing care community. O vala uria ngisi o aku fa fonga ia i le fa salonga le. Ai le vala uria umala ko. Ia, o kele o ilola, iai po fene, o iai, ia maka upu lea, pa o ngei lea so lea, fufu e fai e le formal apology ale pare mi al malo. Ala whaftai, o le si maenga muri whamal mole, o pito, o le hikoia Māori, o le whinaune o tangata Māori against il Treaty Principles Bill, David Seymour, o le fasili foi le o le saili malo ma le whinaua Māori, le te tai foi. Ona ila tu tantunga e ia le senga o le treaty ia mai lona amatanga malona fa le wina fa protein ia ke lo foi na valo si fine tu langa fa mon mone ke le vesi o kula i mai kalu mai ai kamale o David Seymour langa kula a kongo se awala e mafai mo fa fai ngo fie foi mo le fa amale al tanto o le mele o nga o David Seymour e fai. O nga o e ava ese a ia a mauli i lako whangua ma lako a ia pe o nga ia i lalo le twiti lea por whenga inga le nga osi. Le a whe walu se lau fasfu. A kongula e a whakuskusa i a kako Samoa. O le o saule kanga ka fai mai ava ese le pule a makai i whangua ma swafa.
o le nganga nga le ua mai le kamale Mani na. ia mai famainga ia o kou ia makai ma lo o iai ia le ia pule I fangua ma suafa o le ala fa safua le pule lea I le akupu ulau kele inga ia kukusa unga a ia kakau ia I le vainga la mauri fa fenga sau o ia lea o le politician kom fai le se lea a ua kele fai unga le kula fongo o fa mau kuai ma fai unga fa msingo fa mau kuai o mausali le pule o makai fangua ma suafa ma mea o mai kapu ma mea kapu le vainga fa mau o le nganga nga le mele ua kupu ia lela ua saule solo ke lea maka mai lunga up salo ngei o kai au ko ngoi au kilangi o lo fu I o ko le vai aso le aso ko ngui Wellington mai o li poki o ka fai ka wai sidia male afe ka kai o mai o la ula ku la lo ku ka ko a fai lava e muro loko e mongi ma fa mau ni mele o mau o e lango o e kupuai a ko musu foi kupuai o e avengi kupe pongi pusa apa e fe sosoangi e lako mau e alango u la lo fa peta vai langa o le me mongi lava o le u fasi mau a o ka ko foi e ka kopi kanga I mau ai mai se langa I isi o alom fangau sidia ma le luas furu pasenge o kamachi o le u usu ngafa I mau ka ko wai ka Pacific ile nga kai le o le ka ke mala foi kal fa so piko ile kai mi foi le mau sa o mauli e sa lango ingisi foi o kupu mai e ka ko le nga ava ese mai e pule ma fa kolongia ngisila ma mai fa pui mau ile o le ai nga kupu mauli e sa siasi ai ma feso soangi ai la ko foi pela le kulanga nga ai o ka fa ku foi au kalvo au ko ke o ma fa lele fu o le Pacifica e le o se au foi ko ke o ko fa o le kai inga I o la I kai a mauri ai fai fa lele ko ke unga pe fa o ko ngau fa lo o ko sa mo konga malalo konga ia ma o e pese ai ma ku mau ai ia ai fa ile avongo ave engi kupe ma ave ingi so songi me ai kausi ai le solo la ko pe o so ka ika nganga ta vai ma lo va tai a bito le vanga moli manua le wa sa no ele hi ko ya maori o la ofisi fo le masalo le loto le ma le fatu sa ili malo e tu sa inta to ma maori ia afua nga i sa inga malo na yo tanto tu a wo fai langi fo launga tu to tasi sa mo a le fo I fi na la fo tanto sit seni fo le e te lo le o le fakwa le ma le loto e tasi o le fo e fatino maori la to ma fu ka ua e maori o ka ko o ai nadi ia fanau ia o lo ila ko foi kal faso pikola ko uia o fia kausanga ova male afe kausanga ia alo ia ila va pikaka ia elenga kalia o ko foi mai foi kai mingi usu mafai o ia ile ko kele o ka ai e kai ku sala va o foi e lo vai I mauri la ko fingau I le fia kausanga o mali liu I ko kele foi o kua singa o la ko ia ai le uma ia le fingau ile ami o kongo ma le pui o la ko mea singa I fangua ma la ko ai a kakau o la ko ka ngaka mongi ia peila o kulanga nga ia ka ika ia langa o sko inga le o kupua ma ila ko foi sa la ko fa soa ma ia kia ia ma le fauponga foi ko inga le ia tu ia fa mai ia o ka kuma losi e lango ia mau langa ese foi le makau kia o le lango ko mauri ia ka ko I le kaimi foi ka ko popo kia ia ma upo ar ko inga fa mai o e la vea ia ka ika I kaimi o ka popo kia o kingo koko o ivi ma Mani. Lo fianga sa soli lo fianga pito fa malo fa te tele mon po klamel nei tai au fa tai e la fo e level le fia fi na tu no e
ya o lo fai la bona fa no mai lo te mo tara po kala nei tai ha fa afte tele lo pule le ya mo le la to mo fon tanga la swa tai ha pe audio o le te vai fa tai la a u ko fo ia kula ko lo ko fo ia o le valua po e ka ki kana ia mo le fa tai tele ya le la fa ya fa se le forza usole o peto tol su solo to fa su o William Seal all the way from Azerbaijan stasio baeng o Lucia o lo fen fon tanga le COP29 o tara po kala nei tai hao ino o to iva minuto lo to tano le tula iva to pono minuto lo toi o po kala be maru le tai hao lo Samoa Spolima iva toru amo wala mo mau mai tiesa saluti a mai le tele o fai gata la lamba tia o la tola na fasia talu le alofa ia Samoa awane i to e polonga na valo ia e o tai tai le malo etali ilani ole a utufia loi mata ole tani pei ole malai tia fau le sulufa inga ole polonga ua sisia e ai le fua ole sa olo tonga ole tasa ua sao ona ole to fama mau aua Samoa moa taia o a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau tai e ana tusi ai o talima le faa vaina filifilia mausali le satia le tapasa o se fola mamanuia a se mai ai o ai tata zulu ai musu ele polonga ne itoe o mai fai mai tala le mamau sia oppo ma sia sa ai tate busu ne ila matia le tu ina nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa ia Samoa awane i to e polonga ole tasa ua sao ona ole to fama mau aua Samoa moa taia o a fai e fesoa ina o aina te la vea ina o se tau tai e ana tusi ai o talima ole tasa ua sao ona ole to fama mau aua Samoa moa taia o a fai e fesoa ina o aina te la vea ina o se tau tai e ana tusi ai o talima Suao le tanga mo fele se Mikael le se tau tai to mo ro Samoa Spolima iva tolu a mo nisi no tala ala fala tele tatu telefon pe tale iva le tau nei asol fatu senga ma lo ma le pan mene fatu sanga ina inga por web so sani mai il sailing ol tama fitu so sanga fa wo pe on tapu ni se mai ol state highway yono yelem 5 so sani tangata kiwi le ato tona ma lo so sani sailing on tangata ngā rurue whai lole ground observer ala malo filia mo le unenga nuu Wellington
Taru tala mana tu pena mai salva masamina whanau tele telefon ready Samoa pia tala iwan tu rat wailo tala whasa launga sunga tia whanau tu tia mor prokalame fia mai awal tau tua mo radio Samoa mo nei taimi after tele tala mo tapo inga tau runga na ma ro tai au tapai meni la wauna se fo mai mo Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. La beina ule aurole, ule aurolea. La tapululi pano e po ofea. O oela umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo ofia fia e uale ngata mailea. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Va fukuma Samoa, wa uneyo imoa, uletoa ualeva, wotia isema, osia umeaula, aua pamo imoi, tofatu itongi, ole a oti, o tofa o elaudia, ole amara e neitaua. So elili ulo uma fau fau, so iliseta sieta uma fau, so uma fau. Ule ase ulo uva yanga ileau. La la la, la 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 la.
O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au ma lo le soifua manuia. Usi mai al whaafonga o Talala Radio Samoa. Tua mua atu I talo le solua. O le soi whaato e seile malo I tangata na sawa ina a ova aia I le malo I tausanga wa mawai. O le afol se fulu tasi le tae au ne ia whaato e se alo I aile pale mi o New Zealand, Christopher Luxon. I le whaita wafe o tangata New Zealand na sawa ina a ova aia I le malo. Ripoti o le to atelo I lato na ina sawa ina wa mali liu. O se whaato e senga o lo whaia mai le mauta o le pale mene ma e whaatapu la aile o atu I le lua se lau lima se fulu tangata e mawhai o na whaatanga. I le laititi o le whainu mera o no fua whaatu sa I le to atele o tangata na sawaina. O le ana whaapalu tai tangata I ave I aino fua. Ma I ai nisi wa toi whaai loalo lato le fia I le whaia I le pale mene. E lata I le lima se lau tangata o lo soifua mai pea. O leo le a mai mua I whaasala lau ngatu usao I au kilani, Wellington makalai estete. E iei fo inisi e le o fia I le malo. Ona e le o ama na ia nisi o tangata o lo soifua mai pea lea ua au mau I atunu umamau. E se mai le fia o tangata taito atasi na sawaina a o lea fo iwa le mauani no fua e awa iai pale mene I le so. Wa faalia falawa I tele le National Network Ending Sexual Violence Together lona le fia I le faai unga. E iei nisi wa toe moli mau I tala le tio faavau malua New Zealand o le ua lima se fulu tausanga o faatali le malo e faato ese alo I mai. Ona o sawanga na ui ai a o vaaya I lato I le malo I tausanga wa mawai. Wa whaai loa le malo le ua ia filifilia e whaima ground up survey I le pulenga anu a Wellington. Sau nole minister eva aia pulenga anu o Simeon Brown e le o se whaai unga na whai ngofio na whaima o le ua filifilia Lindsay McKenzie. O se tasi sa pule sili I pulenga anu a Tasman McGisbin I tausanga ualu. Fitu masina ngā lue ai o se tasi e mata I tuina whaai unga pulenga anu ai maise. O le fau tua a o toe sui le long-term plan a Wellington. O le aso atai awe a mataila na kone karate o filifili ai nei, wha moe e wha a wau mo le fitu masina. Sau no aile Minister ya Brown, o se wha ai ungo le afe soa soani le pulenga nuu, to e mawhai ai fo ona ia tuli mata ia le anunga, o le aiai wha ai unga mo Wellington. Wa tā pae leo leo le fe soa soani anisi o a inga porirua, a o sa ilia I piele ta matua, fitus fulmale fitu tausanga. O Graham Russell Smith na amata su e mai le afiafia na nafi. Ma o le taimi muli na vaayai o lea na anu e savali. O se tasi e whaale tonu le whaalongo to I ua ngalo mea, ma o lo popo lea I leo I lona saunga le mu. A o whaiai ngā leo to e wala au mai I a inga Porirua, Alston, Kinepuru Landing, se I o atu I taua, siaki whanua mawhale pe le whaamata o iai le tamau sa I le nei. O lo o whaawa pe ona tāpunia sa vaenga le State Highway o noeo o atu I le whaai unga le vaiaso nei. O le highway au tūle nei West Coast o le ana whaaleanga ina I lo longa ma palapala solo I le whaai unga le vaiaso. Ma o le olo o tāpunia I le vau hast ma paringa. O le ana tueta tala na nafi se vaenga le highway I le vau Fox Glacier ma paringa pitai. O le sau mai paringa nga I Lake Moiraki o lo o tāpunia pia wha moe e maua mai se isi tala I le tau nei. Wha mauninga le NCTA o le olo o ngā lulue kona karate e wha mamā le tele o le palapala solo ai maise. O le toe ilo le saunga le mua le awala ma whai ai ona toe tatala. E se mai le highway le nei malona whaaleanga ina I le whai unga le vaiaso, o le awauli fo iana nafi na solo whaafua se I el palapala. I le vau Nelson ma Blenheim ma o le ana tāpuni ai fo I le highway e tusa ma tala mai le NCTA. Ma tala mule o le nei tai au, o lo o iai le mawhai e fesoa soan iai le whaita wafe o tangata kiwi. E le ato o toa le malosi I ngā luenga o lo tau su e nisi e whaia. O le reporti le nei na tu siama so eina le Workforce Development Councils mō ngā luenga e au while whauwhale, ini sinia, whaapele whela ua ingo whaamomoli. E ui lau lo o to ai titi se vaenga o tangata mātutua nei e le ato o to le malosi to tono ngā luenga nei, whaatasi ai ma tangata Māori whaapea tangata Pasifika. Pei taiwa I lato nei o lo o sau le reporti e tā ua tele a o tau sa ili nisi e whaia ngā luenga whauwhale, ini sinia, whaapea whela ua inga. I whaamaunga lo e loa ia silia ma le lua se lau ono sfulwalu afe iwa se lau tangata mātutua. E le ato o toa le malosi o lo ngā lulue I au au nanga nei le taimi nei. E le I alo le reporti I tu o lo tele ina le whaafai ngā luenga ina I whale whai ngā luenga tangata mātutua nei le ato o toa le malosi. Ma o lo o ta ua mai ei foi o le pāpu puni numera tasi o lo o iai I le whaafai ngā luenga ina o le amio. O Talanala Radio Samoa. Manuia tele le nei tau.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. É a malu e o local de milho na para cinco e para lá. Eu vai bali ai sua uma fofa. Ba o eu não tem seu sabata. Se fa di Maria ya ba ko vai pata. Se ma no vai que a e de go lá. De que go lá de bobo e mau sabata asa. Ai não le force kan ba que eu pere e lo banga. Fa mai ya ba we lo pere ha. E lo banga. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Tai bala wati leo sifuma tasi minuto te le tu laiva o le whapaponga nao la unanga whumara tautua Whatu ea salva masimino tātu tala vai whanua pena i whaafonga mai le tai au nei. Niso tātu whaafia su whiloi pena tu nātu te tolina pe o iau titu mau whaiwalo whilima. E na o se e mai le poklame whiwhia mai e whaawau pere tautua le Radio Samoa. Pi ona ia na poklame whaangasolo i le aso ma le aso le tai au nei o le aso lua. Asa suma lua nei whai masina leo mai atu le tautua mara uranga le poklame le malua le tai au. Pi ona ia le tautua masani. Ia ale sunga leo ia tawai meni whapea fo i tausala le tai au. Te whatalo whatu ma walo whatu po kalame al fifia mai. I le pai mo lunga o le tātu wa tunu o le fu whatu mai lunga o le tātu tautua. I nei tamam tina mātutua. Sunga whaafengainga mo tau whalatua. O a fionga i pātele to mai te sa. O i le atua wala. A wina ngā lue ngā le li so se tō vine. I so se atunu o lo mafuta mai ei whatalo whatu po kalame nei tai au. Lo le tātu wa tunu o le fu o lo mafuta mai. Ma lo se fu manuia. Langi matafi se fu alau de lei. Ma le tali tonunga lo whapenal folau manuia lo sai o tute mau whaiwalo filima. Pei ona e ngalue i tono lo whawhi ngaluenga, tono lo mauto mo lau lawa, tono lau ta'wale maso se vaenga lete ngalue i le tai au le nei o le asalua. Asola niso tātu pokalame le tai au pe ona mafuta mai e to telo le tātu watunu. I oe a maise la tō runga tātu Facebook, malunga tātu YouTube, le fu wa amata o nga ngai mai tātu e vavanga masani. Ia whatalo whatu nei atu oe lewa e a ngai mai runga tātu Facebook. Ioe. Awani ngalo share tātu pokalame like. Si ngau whatu la ngale lava se whaku ekskas. A sau fo ia e awha banga ia. Awha whaku marka sonua. Oi, awan fa lu faku e. Faku ako a mele so lu ni mari le kau. Yo le mari so tolu minuto che le tu live la tatu se atu fa to wino le polpoto mo tatu am tali e po kala me fifia mai mo tatu le nei tai au. A mai le polpoto tatu se atu fa mo tatu so ta inga maken ai ono ya wai. Ya pe ona masari fo tatu so ta inga ya solo ve so ta tasi. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fai tau wina leu pole poto le nei tai au. Mamele le tusa le whaata oto lo nam tau pes whamarelua. Whamania le tua le fai tau wina o la na fiong pa ia. O leo fia ina o ina. O fia o ia i le poto. A o le ino i la o inga o le vale lea. O le tangata mi o le lei e maua e ia le alofa mai a Iova. A o tangata ua fai tonga fiti leanga e whaasalaina lea. E le whatu mawina le tangata i le ami o leanga. A o le pongai o e ami o tonu e le whanga e tia lea. O le avami o le lei, o le pale lea i lana tane. A o le whaama e tusa o ia ma le mea e pala ai o na iwi. O le mawhauwhaunga e ami o tonu, ua tonu ia. O pūlenga e ami o leanga ua pepelo ia. O upu e ami o leanga e lama i le toto. A o ngutu e ua sao o lanto wa mio e lave inai i lantou. Ua whaumatia e ami o leanga. Ua lea i lava i lantou. A o le whaleo e ami o tonu e tu mau lava lea. E vi ia le tangata e tu sambalona poto. A o le waloto whapio e ino sia lava o ia. E le leile ua tau whaatau waaina, ai whailo na tau tua. Ai leanga le na te vivi o ia i a te ia, ai fia ai. Ua whaapele pele le tangata ami o tonu i lana manu. A o le alofa o e ami o leanga o le sawanga lea. O le ngalua i lona whanua, e maha ona o ia i me ai. A o le muli tangata whaatau waa, ua le aiso na mawhauwhau. E maa ona le ami o leanga i mea ua maua e tangata ami o leanga. A o le pongai o e ami o tonu e fua mai ai lea.
o iai le mai lei le anga i le soli tu la fono o la ngutu. Ai sao le ai amio tonu ai le puapuanga. E maa ona le tangata i mele lei ai le fua o lona ngutu. E tau i atu foi i le tangata o mea na whaia e ona lima. O le alo le vale, o tonu le ilo na manatu. A o le ua whaalongo i le pule, e poto ia. E vave iloa le ita o le vale. A o le tangata mawhau, e ufi ufi e ia lo na maa. O le tautala wha maoni. Ua whaali mai e ia le tonu. A o le moli mau pe pelo. Ua whaali mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tautala. E peo tutu i le pelu. A o laulau whaiva o e popoto e malo lo ai. O lau ngutu wha maoni. E wha atu mawina ia e wha vavau. A o le laulau whaiva pe pelo. Ua se emo le mata lea. O le wha ole ole ua iai lea i loto o e whaitonga fiti le anga. A o e pule ia file mu e iai le oli oli. E le o se mea leanga e tasi i le amio tonu. A o e amio leanga e tu tumu i lan tou i le leanga. E ino sia i ova o la ngutu pepelo. A o e fai mea wha maoni e fia fia i ai o ia. O le tangata mawhau fau, na te ufiu filo na poto. A o loto e vale lea e whaalau telei, e whaalau tele lo la tau valea. E manu malo lima o e fili ngā i ngā luenga. A o le pai e whai taulanga o ia. O le atu vale le loto o le tangata ua whaavai ai o ia. A o le upule lei e wha oli ina ai. O le tangata ami o tonu na te whaali le ala ila na wō. A o le ala o e ami o leanga e whaasese na ai ila antou. E le tunua e le pai e la na manu sa tuli. A o le oloa taua tangata e iai lea i le ua fili ngā i ngā luenga. O le alo le ami o tonu o iai le ola. E lea i fo i se oti i ona mangala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Get back to
o le peso whaingoina sa vavali mo le li, wha mai atua li tātou po kalame le nā le mo, po kalame le polpoto mo tātou le li tai au, amataria i tātou po kalame whangasolo, ni fo ia so lua whaaftai le li mo lana upu e amataria i pio tātou tito mo tātou whaiva, a mata i le li mea umalava tātou tatanoa fo ili mātango fio le atua i le aso, ma le aso, ia ilana pule whaasoi fua le tātou ola pe ona iai, tani watu tātou whasalaunga pe ona iai, la unanga ma le tautua le awhionga ia ken, ai ono ina ia wai aso lua, ya leo fatisimaile sunga ya keni lunga tatu pokalam ya tatu tatanoa ma le lavana tatu farangolongo ia mai fafonga fo i tulanga sa iai ia finga palota la tu America ya te lola musa te lenga ya ken ya parisi fo tulanga lo ia ia onga ma tatu talonga pe ona so ta iai tatu ya so do vasta tasi fatalo fatulanga falolo ken ni tao palo se fo dia ni tao fo ma lo se fo manuia e lo fo fonti fa dai fo i nga wenga fa dai le tua a fo ia tunu ia ai molini fu tao ia pele lo fo le tua da tu au ia me fo ia ni tu la ia ai a tu tu fa fa tau langa fio le tunu ta po inga me se ia la i sa le bi tu ina su fo fa langa o le mago le tunu ia tu fo mai tamam tina ma tu o lo fa fo mai la tu o ma wo mai ta tu po klame e pena te fai langi po te la fo i vaanga o le kerope o le whaafonga mai e whaatalo whaatu le to pokalan tusa o tune mai United States of America ma wo po i sina sila fia me o lo tupu netu e a fia i o tatu tangata e a pena fo i nisio Samoa o lo taubili e fo i ia le sua whapele o Samoa i le nei fo i vaanga o le kerope whaamaro tu lawa i le tau dai fo i le tautua titia ma lo se fu bonia yo i tatu tau fai fa malo ma la so lua yo ma lia so lua so no te li lava le lofa ma le le o le tu ya ti tatu mo fai un te ma wal nei ma ftanga ya ai ba se fu tatu so ta inga pe ma sani ai o ma tau na ya to ma na yo tau ye ya ma tu wa ai ono ani o le ua fa na solo tu fu i tau fu i le tau o le winter i nei ya e mo ya fu o winter ye ya fia ye stete ye Alaska, ya o Washington, ya ma stete e California, o tulava o New York, ma le tele stete te tonu o le continental US po le palo telefo i le tele stete lo yetus. Ya ai o Hawaii ya fa fo ma fa timu ma ne fo le tau o Hawaii taipia fo i o le vaenga pito i lalo o Texas ia ma California i San Diego e mawalava i le onus fuluanga i le fits fuluwalu ia degree fo i Fahrenheit o epi o tau fo na velo lo whamawaya mātou fo i vela ma le marudu le ne fo i atunu tete malo whaaftai mana ia ua sa lau de tala i tō whainga pālota pe ona mai atu le lava yaso. Ia o whaate ia fōne tō telo le atu nu. Ia ai mai se fōne lau langi antoa, ia o te iloa. O le iau te lenga lava o le amwhai ona mō mai le lita iau. Ia ai mai se fōne o tō ina po o le asu tūlanga ia sa ieri tō whainga o i se, po le afone tūlanga sa ieri tō waba ai a oaina tau. Na tau mate iai o tō. Ia o tō na ia wai i stangate ona tūlai. Mai pōl bea ana tō langona ina hae tau ona tō mai ia tano tō. Ma lofa te lofa te tia i le fesili ma na ia fo i an mata upu e sango i ai. E a fo i e sea ia manatu o tangata ona o stete. Sa lola au talanoa tu stete fo i e o lo to tele sa mo i ai. E watu fo i wha malo, sa fo i lo wha fonga mai Samoa na langolango ina Donald Trump, e watu fo i lau wha malo, i le manu malo Donald Trump, i lo uia tangata pe fo i ua sila fia fo i malo le tunu, upe au talanoa tu fo i lunga o le tātou le tio. Ia wae mo langa le teo lai, o te lepo po le telepo e le presidente, e pe sa nga i lo te ita manatu, o no lo taba i alofa fo i o tātou tangata matutua. Ia mai fo i tau le lava i ta ma'ainga ona o le silea vaenga o se o lo o whetau i ai fo i mawhewhina wa i ai pātina i e lua.
ai o pe o ati amata tuia lei Hawaii o pe o Hawaii le to tele o Samoa i Hawaii California Oregon state of Washington ia fa pena po Nevada ma Arizona ia so to le po Colorado ni nei la ia le state of Hawaii na man malo ia Kamala Harris le ona sulu percent Donald Trump tos fitu tos 1%. Ya o California. Ya pe fo no ta o na busil pia e lo te ta tu ai o no lo te ta no tu email o no fo to te lo samo. O California ya man malo e Kamala Harris le lima sulu 1%. Donald Trump tos 1%. Tu se fitu miliona ma le dua mon tupu man man Kamala Harris ya Donald Trump o Oregon 5.5% na malo Kamala Harris au Donald Trump fa suta si fa pena Washington e foi 5.1% tu sa o state ye tele na la le Samoa si vanga naila ya le state le o Utah o state Utah na mato imanu malo ya Donald Trump 5.1% o papena fo ia Nevada man malo e Donald Trump lo Nevada lo e Las Vegas ya o state fo ina o le tele state e Texas na man malo ya Donald Trump ya papena Arizona Idaho o North Delaware o North East o lo le tele state le tele state na man malo ya Donald Trump le na mawai leo le tosela usfulua electoral votes ai o Kamala Harris na le lua sela usfuluono ya electoral votes o palota o le electoral su le man malo le president ile papi le vota ia po o le foi tau numero tangata na palota ile palota le president e fo i na man malo ila 5.1% na man malo Donald Trump fitus fa miliona ono salau va suono a fe salau fulua palota o Kamala Harris to say fast for 1% o le popular vote po le palota le awa le tinu fitus fu 30 miliona tasi salau 5.1 a fe ono salau se fulu le palota ya o le taipi o isi mai tau fo ilea pena fsi mai fo I po la se mai tau fo ile netu o la wa mai tau na ye la va lo masa solonga man malo ya Donald Trump on e ye va en e o fo ya tau ya o no fia ile tu al Republican me ye o issue si nei tau o immigration po le tangata malanga inga leo lo tele no so ya so what ya tangata ilalo ile pora po ile po le tua o Mexico ma United States of America ya amsalo e fo inisi a foi na fase a mai tau pula o tele ese le meno ba ya no vai fo ile sa oli tu la Republican ta wanta o fitanga ta yeta o mai me fo yeta o illegal immigration yo wa mana tu ye o ya o watanga ta esa o ma moni le mata pula ele ta o no mai fa pen tanga te tono le tunu ne te pe ya o mal to tele sa mo no mai nei no mai ya te tonu I me fo ile ui mai ai fai pepa no fo mau ma fai seni o me fa pena o lo na fo tal tonunga na no o tama no na fa salafa lo tal tonunga ma la vai fa la tele ile o mai tangata ona to tele fo tal tangata no fe so swan ia tangata tonga ma Samoa o lo tau ma fai o mai le tunu nei mai o lo fai ia pepa ma tau ma fai o tate so swan ia o to o avo tonu o le official o le immigration e te rosoni ni tangata pila o le nganga le na po ile na le yuna
na pio te au le tūlea a le sile vaanga na te le pāntetanga o le transgender la o le no winga pe o le mtau pu fo ile i le tūlanga whawhawhine o le atu nuu nei e tai pe e le fia le me fo ile o le sawa le tamaloa suilo na sex change ta alo i le au le kapi pe fusu i fusu anga tamaita i po teile transgender no winga o sex change o le sina issue te le lava polisina mata o te le silia i le tolse lau miliona tala na whaaunga i le Republican ma le Democrat e tau wai mata upu nei ia a o le mata upu nei ia le ialu tele so mawhau i po ilea o lo manatu o te au le mele le tau no mai tamba e talo ngā teile ai ona o le anganga ma le tatou anga nuu i le totele o whawhawhine i o tatou ainga na Samoa ma le olanga na olanga bola mai po i le latou sau i le atu nuu ia pe o le sila na vanga na lena no tau au i le tūlea ona tele mana o i le fo e o lau tātou tangata i United States ma ba aianga i lalo ma whaita la le whetau i o tātou tangata ua ia i le tūlanga le o ta ua o whawhawhine pe o le sila na vaenga o le taua le na whai nei a le vaenga le lunga o i le tele o Stete America na matoa matautia maunga i la tū whetau inga ni mtau ia ai o tātou ian tātou wola mai po i na soifua mai e anga nuu po i tātou sa iai o tātou tangata po a inga moni lava na whawhawhine na tātou vo ai le lātou sao pe o le sile vanga tāu tele o le si vanga na leo na tele na palota tangata i le tū a Trump e li whapea o na e palota i a Trump o na whapea e lo e Trump o na whaia mea ai o na o le vanga le Republican e mana o i le tipi la fonga na winga tipi la fonga ma tipi mo meta o regulations regulations po tu la fondo i te le na sai tia le tele o business ya mana tuala e mana ia fo ile fa longo tanga tamativa i ta pule tipi mene ai o tangata ya tele na afia ai da una tipi ma ese momento o regulations ai ele meta le EPA no winga o mo environmental regulations no winga o le ba ele malo ya o ne yalu ya kasa ona ma toxic chemicals tono meta ma fa mai no tangata ai ese la tu la fono fa pena mo regulations o tangata mo mua afia o tangata le level ma ai o millionaire ma billionaire ele feinu i meia le tele na ai mai no el tele le tenu the general public e fa pitola va me e ai ma la to vai fa pito so o le sile na va i la nga wenga i le tato tunu nei o te va ai nga i le ta upuna al ta upula o le economy o no to tele tanga ta America fa mai o tam tambe uma ya sa o le e o e te a walu fo i fa lo tam tambe o ba o lunga tau tua mo o tangata ai o mo statistics po tu langa yo lo sangue o le o mo lunga le employment no winga o la ro le unemployment le tu nei o mo lunga for the stock market o mo lunga GDP le tu nei po le tama ai nga au le tu fo isia tu o le o mo lunga America o sigia tu ile isia tu economic power se lo e ono all combined o mawalunga tele pa de finga ta ona fai tangata vo ile economy o laia afia ile lo atu fa lo o tamata ia ka sin fua mo ma be ai pe o le bana na ta o tele tangata ne e wiala i o tele na to tele tangata pe to si le fia foi na ta wa tu
le to tele tangata na palota ia Kamala fa pena fo ma Donald Trump ese o tu so o afo le tu nei wa ma vai they're so polarized o le ma pa ona ba ai mai man mala malisi tu ile tu le o fa ngata fo ona ba ai ma man mala malisi tu i va ngani o pati nei e lua ia o msalo fo o tu tanga i fo i lungo social media male po Facebook ia o femisa ia tata fo i mata upu nei ia ai o mata upu e fa finga ta fo i ona mamalam o le economy le tulu nei mo na politiki e le ma fa ina ona ufiu fo ile pe ta sistema ta isa mata upu isa so tasi talu no sa le tulu nei o le o savali nei le lima skulu le ona sunta usanga no sa ile le e o mal ile so o le tele yo vanga l'economy ma politiki e tele ma mlama ye ai o le si le nga lu nga te faitau ye ma su e ia so uma so it's e mali e te o le wa ye tu tanga te no fo ma pa ina it's assumptions for email do tupu le tunu nei ai le ia o ngai nei me e leila se mo ia awa o le nei ale me fo ile ta la noi tanga te e fai so o le free speech e pule la volta na te e na i fam talanga ai o le pule tanga te na i fam talanga ai fai ta wel palangi e vai to Samoa ai le o pandino le ta pu e ala yo na tele na tu inga ya ta tu tanga ile le la bola o ina o le vai na la lena e fo o te popole anga ia awai o tele yo tangata o tatu tunu wata mai o muso te famatala ma faingi famatala ni tima inga po ni fautuanga i lungo tatu social media po no i pena tapailan ona o tele ina femisa hai tangata i mata upuni ai ole be tatu a tanga i pe o le sifata usanga e a mata ia le faunga pol faunga a matai ia le no fo inga Donald Trump ile aso wasfulu o January na wa uma fo ile sa no le president Joe Biden pa pena fo makamala le sui president o le a yelmeta o le peaceful transition no winga ele pei o le mele na tupu ile lua fe lua se fulu tasi na lema na o ya president Donald Trump e president ya Biden mai sa ita o fo isa ngo ya Biden ya le parota melo ya o su president sa no ya Biden o la ya fa lo go mo ta i tu na fono la tunu nei mai o si le va na ta o ni ta i ni tunu e fa lo go ma ta i tu la fono fa vai le tunu nei mai vai e te foi vai na se so li si me no tala no ye wa to te le wo tama da ma de tu le to o for you o li tu tani yam salu te pia for you li tu tani o sa tu lo fo ma le tunu e pe e fia ia le te le tangata fo e le la ko background in sports sapsapaia ia tamalo ia Donald Trump pi o la taitala na mai tawatu matalanoa wa pi o la taitanga wanga nei pe te fatal no ina tangata e filo i leva na polifonitanga ia po o le awala fo po la sona tu manatu wa e fo o ina ba wa mai pe o le vanga na ia o le fia i tamalo e tai pe fo tala li sia i pa mai nei mana o ia ko le tangata tu mai e toa ia na e si le fia fo le tunu ia o le tu fo o tina ia po tamai ta ia tatu tunu ia o sia to le tunu o isi vo to le la ni Samoa ele na o tamalo loa e toa e le si le na va na fo e bana ia fa la tele
le definition po le man maanga tangata ile tangata e toa ele na tangata fai maso tangata fo e fai ai ma tangata i loa fu le luma ma le tu ia pe o vana na la tangata no tu fo ile le fa a fia na o le mele o lo tupu nei ia e fa maro atu ile tu fo i Donald Trump o le woman malo mo le presidente mo le sifata sana ya tamboe o se tano na po se reportina ile nei fo taiao e fo se upo sala ya la fo nu le ai nga banga le se le no so ta lima la vai pa ye so ta mata matua tu la vai na ya ai mo le data vi ye pele tu so fo alo va te tere la sunga ken mo tatu po kala me liva ngol taiao ya no fa fo mo tatu wa tno ile fa ponga na le tu mo danga sunga ya ken ai ono ma ya wai pe ona lipoti mai nisi o vaenga me lo tupu fo ia ti lanto ya wai mai se fo lanto malo tele America moles fo ponga le po kala me vas fo ile lo fo male anga le o tatu matai si langi no wa tu le mai te malo wati le o to se fo male 5 minuti ona tano le tu lies follow 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A umaloa ona piki tamati a onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Male whaletua ia Natasha o le saasia i asolua male asolulu o vai aso taitasi. O e mo mia sini fu aro po ni fu fa pi e ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai tele awala e ma fai ai ona tongi le fainga o woloa se fulu ile fulu 5% le tolu fulu November pala au mai lo le Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima pe afiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush pe tanga iane ile chapelparkdental.co.nz musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Fai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Six, 5, 1.
le le tātou musika mo o le nei tai au le ua se bali atu vai o le wati le nei tai au le to es fulu minuto o le tale o le tu lies fulu. I nai po kalami mane musika su i whewhiloi mo o le nei tai au. Ia o le ua se atu tātou udanga ma le tautua i le udanga fo i ma le tautua masani pe ona i le to tele fo le tātou watunu. Ai whiwhi alo whatisi mai lea whionga ia wuli tele a tuala. Whai malo Ellen Stowers ia o nisi fo po kalame tau on whailo mo le whafonga le tātou watunu nei tai au. Ai whaftai o leo mo maile ia vanua tāua i nei mwhamanino foi ia latu tau tūmana. Nanga whatalo whatu a tuala māloro si whapani o nei tai au fau? Nange mai lau whatalenga tia whapena fo na o whalo whatu ma whawhilo i atu i le whafonga ngā Samoa nei tai au fau mālo lawa le pale mālo le whalo manuia. Mālo i oi whaftai vi ia le li ia wa tere teime le mo se whailo e ngai whaftai le atua ia olo o mawatu olo mo pelo malo se mai se fola unanga matau tua tatu company ia tulanga fo olo o yela unanga masani le tatu wa tinu te lolo ia nei vai ngai tau fa ilo mo fa fonga le tinu tau le fa ilo fo ilo tau tua ai mai se fola unanga masani mo ne o tatu tangata ia o sosani lea mo to tele fo ila tolo fi mo sosani ia ai mai se ni o tatu tangata matua la le leila la fo tua la ila fionga ia fa ilo ni so vai ngai pe ona ila unanga mo tatu wa tinu mo nga fa lolo Whaftai tele tia ia whawhonganga le tato atunu sa mo le tai au ia o leo te mona mo le atu whaftai tele la vai le whionga te mai tai pula me se fole pulenga le tato Radio Samoa o le tai au lo whaialo whatau waa e whai mawhonganga o le komiti a le 4SJC valvalu mauso whapea foi a le tato kakia mai group ia o ngafa ma le tato whainga mea alofa le nei tausanga ia mo le tatou mapu i whangalele i vailele i Samoa nei ia whapea foi ia tamaitai Samoa nike e lako ngā nuenga e le ngata i Aukilani ia whapea foi ia vailima i Samoa nei ia whapea foi ia le lato mona seli i tonga le ala leo le tau mwhai atu nei tai au ia mua mo li atu whaftai tele le tatou pulenga le tatou li tio e me se lau whataringa tia tu sai foi mali ava noa wha au nei tai au Malo whaftai ia e whai onda e tau sau dola i titi mai tau whalau tele le tūlanga pe ona ili taha penanga whapole boli whaftai tia o le lima ene o tau sanga o whapenao na amataria nei tau whainga pe lava o na sirafia i whatatanoanga i whatia o sola ia o talenga lava ia Filippo pa o Pinati Williams ia sa whai mafonga o tātou komiti taluai o lo whapenao na toto ngia o leua au mau i Australia ia o le ala lea ua whai ia o masui o tātou komiti ngā lua nei tau sanga ia e whale o atu nisi o polkalame mfofuanga wa iai o le asfaile nei mo le silafia tia me se fonga anga mau sa mo nei tai au ia o le afa pena on fa tau nuina le tatou tau san fundraiser ia por posiva fo i le afia tatou fale sa mo i mangele ia o lo fofu e amatadia i le tulai ono i le afiafi ua tolu nei ia vai aso fanga solo le tatou pledge forms po le tatou form le fa pena on fa tino ia tatou fo ai ia ilana uma lava e fitu o le tatou pacificisi nei sa mo nei fa pe ia ofisa o le moana ia pe ona silafia ia o le fatinonga lava leo lo fa il tatou fundraising le mo mafangalele matamaitai sa mo niki mai le tausanga ia o tausanga e fa o mavai atu ia ele ngata o tatou donation se fatino le tunu po fo e fatino i sa mo nei ila la o le moana rentals fa pe a fo le ia mai se ia no tatou ofisa i Aukilani New Zealand i o tau fa pe volta langa fa tau i mangele ia ona tu fa tasi le ma se tupe maua mai le tatou kona seti masani sa masani ona lango mai le to telefo yo o le au pese longa le atunu ia i le tatou fa fianga e masani ona fatino ina ina tau langa fa tau i o tara ia nei tau sanga ia o manatu komiti o le a faisina swinga o le ua wala audia ia le totele o wo mai masani ia mai se foi o maftanga ala mua ese o e kalesia ia wa iai fo ia fala tonga Divine Mercy ia maftanga ese o lo fa pena no so tai mai tatou komiti ia o le fa pena na pa au atu i le sfoile fatino fa mo le fa sa mo i mangele
le tūnai ono le fiafi. Ia o se tupe tia e me se vod whafonganga Samoa e maua mai le ngata i a tātou platform si Samoa nei, whapea fo iau kilani New Zealand, ia malwha moe le tau sala whanreisa i le tātou whale Samoa i mangele les whaile nei. Ia o la whapea nana tu whaatasia o na tu watu leo le whasoswani e pe o na iei le tātou tamaitai Samoa nike iau kilani, ia whapea fo ia le tātou mapu i whangalele i le nofuanga o ta māmatina mātua, ia whapea fo i tamaitai Samoa nike i vaini manei. O le sila fia le atonu mai nā tau e le o sila fia nisi o vaenga o le tausanga umawai ia ta mau e fo le tātou limas fuluafe tāla Samoa whapea nao na vailua ina i tātou nofuanga i e lua i tamaitai Samoa nike ia whapea fo i mawhangalele tausanga umawai ia ai o le lima afe tāla New Zealand sa whapea leo na tātou sosoani ai mo tamaitai Samoa nike i Okilani. Manino le leile vaenga le atuala le whaafongafonga le tātou a tinu. Whaaftai fo i o na isuingo le wanga iai ia ona o nisi fo fofuanga. Ai whaaftai o le ubau antu to atele fo o le wanga i la anga ia tu las farili dei. Le ngante o leo vala udia ia la umua ai maise o nisi whaaptonga. Ia o le sao fo ina o le tātou a tinu. Ono le tā ua o le nei whaamoe ma le nei fo i aunga. O au tepi o na tāpena iai ia le maftanga. Ia awala vani o tātou tangata le ngata i tātou falo tangata matua i nei mawhangalele. Ia ao, nisi fo e kālesia, pe ona sosan ia le tātou maftanga, tuala lo lava le, ngā lulue, lo fo le, sa ili manuia, ia wale manuia o tātou tangata, e sisi vaenga fia whalau loa tuala wale ngang whalalu? Tia, e sile fia le tuala ngang whaftai, mai le umal whaftai tele an nei komiti whatau waha, al fua SJC valvalu mauso, whapea fo ia, le tātou kakia mai group i le mamalo le tunu i le ngata i Samoa nei e whapea fo le tātou ai tele iau kilani ia ono le tele o le lātou lango i nei uma tausanga o wasoso o nei tausanga o tātou au sia le whai numera leo le limas furuafe so tausanga umawai ia sa ele sitanga ona wa ia ele whapoponga i le tausanga mai a tamaitai Samoa nike le whionga ia mamea Sister Antonina Bernard ia malolato wa inga iau kilani ia o te lelo toa o matutua fo tele o fale o mo mia lava ia se sosoani tau fatino ai o le vaenga le tatou tamaitai Samoa nike o ina lango malosi i le fatuina ia o mai el temine o lo latou lango pe fapena ona sosoani le tatou ngaluenga tamaitai Samoa nike tonga ia o le sa o le tunu alo fa uma lo tātou po ina mo mawhangalele. Ia o lo iai fo ia le tātou sosoani malosi. I le tamaitai sa o lo whapenao na nātou tausia. Ia tamama tina mātua po tua sina o lo whapenao na tausia le tātou no whanga i mapui whangalele. Me lea whai elo leo vai e whai ma whongal komiti mo li tele atua. Ele whaftai tele tātou li tio mo nea wanoa. Ia ai maise fo ia le lango le atunu Paure talo ia sanga fa manuia le tua ma fa tu tumu me o fa ngaoina ia ono lo tuanga le leima lo tuanga lofa ia e fa tele tia monisi fa mtalanga le leo na vala au ifo ia tanto ofisa le Pacific le o val se lau o tasio nono ia po tato numero masani tato ofisa ia kilani le lua fitu ono fitu iva fitu fa po le lua fitu ono fitu iva val fa ia e te mauaile o te lenga o nisi o whamtaranga mo lefa moi i le tātou tausala fundraiser whaatino i te whale Samoa i le sofalele nei ta auria le alofa le tua whaftai tele o whatalinga tia manuia ia o whaiva nei aso wale tautoina o seo tātou tunu whaftai Tai tuala whaftai tātou e whila fo istei mi manuia fo le aso i fo bai manuia so i fo ia le lei whafonga le tātou a tinu e lo toi po se lilo le foi unanga mal tautua pe ona masani ai ia le nei maftanga o le SJC vadvalu mauso pe ona ye tu sanga umalava ia ma le kakia mai ia o maftanga na o le o lo ngalu le fatas ia awalava ia se sa ilinga se leni o le tele la tu sanga fa tai mavi ia le tua o le wa tapena ne foi le fa moi a ngalo le has fa le nei Charlie Tulayono le fiafi de moto Samoa o lewe whaafonga i eisa unua le whionga i antuala whai malo Allen Stowers ia tūlanga pe onel tā pilanga. Wala wane ia numero le tātu Pacific Isi
mo nisi whamtalanga whalautele i ele tātou whamoimoe lea i le aswhaleile, pe ona whaafonga i ele tātou wā tino. Te mele wati lea ua tātou nu lava le tula asfolu, tali watu toe mo leisi whasalawina o tātou tala vai whanua, e le tautua malaunanga a le whaltua i asale wao maa se mino. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. O te whaatalo whātu i lau whaafonga anga i nei fo i tae au maa lo le soifua manuia, usi mai al whaafonga o Talala Radio Samoa. Tua mua atu i talo le solua, o le soi whaato e seile maa lo i tangata na sawa ina a ova aia i le maa lo i tausanga wa mawai. O le afol se fulu tasi le tae au neia whaato e se alo i aile pale mi o New Zealand, Christopher Lexon, i le whaita wafe o tangata New Zealand na sawa ina a ova aia i le maa lo. Ripoti o le to atelo i lato na ina sawa ina wa maali liu. O se whaato e senga o lo whaia mai le mauta o le pale mene ma e whaatapu la aile o atu i le lua se lau lima se fulu tangata e mawhai o na whaatanga. I le laititi o le whainu umera o no fua whaatu sa i le to atele o tangata na sawaina o le ana whaapalu tai tangata e ave i aino fua. Ma i ai nisi wa toe whaai loalo lato le fia fia i le whaia i le pale mene. E lata i le lima se lau tangata o lo soifua mai pea. O leo le a mai mua i whaasala lau ngatu usao i Aukilani, Wellington, Makalai Estete. E iei fo inisi e le o fia fia i le malo. Ona e le o amana ia nisi o tangata o lo o soifua mai pea lea ua au mau i atunu umamau. E se mai le fia fia o tangata taito atasi na sawaina a o lea fo iwa le mauani no fua e aua iai pale mene i le so. Wa faalia falawa i tele le National Network Ending Sexual Violence Together lona le fia fia i le faai unga. E iei nisi wa toe moli mau i tala le tio faavau malua ni usila o le ua lima se fulu tausanga o faatali le malo e faato ese alo i mai. Ona o sauanga na ui ai a o vaaia i lato i le malo i tausanga o mawai. Wa faai loa le malo le ua ia filifilia e Faima Ground Observer i le pulenga anu a Wellington. Sau no le minister va aia pulenga anu o Simeon Brown e le o se faai unga na fai ngofio na Faima o le ua filifilia Lindsay McKenzie. O se tasi sa pule sili i pulenga anu a Tasman McGisbin i tausanga ualu. Fitu masina inga lue ai o se tasi e mata i tuina faai ungal pulenga anu ai maise. O le fau tua a o toe sui le long-term plan a Wellington. O le aso atai awe a mataila na kone karate o filifili ai nei faa moe e faa wau mo le fitu masina. Sau no aile minister ya Brown o se faai unga le afesoa soani le pulenga anu to e mawhai ai fo ona ia tuli mata ia le anunga o le aiai faai unga mo Wellington. Wa tāpae leo leo le fesoa soani anisio a inga porirua a o sa ilia i pele ta mamatua fitus fumale fitu tausanga. O Graham Russell Smith na amata su e mai le afiafia na nafi. Ma o le taimi muli na va ayai o lea na anu e savali. O se tasi e faa le tonu le faa longo to i ua ngalo mea ma o lo popo le ai leo ilo na saunga le mu. A o fayai ngā leo to e vala au mai ai a inga porirua, Alston, Kinnipuru Landing, se i o atu i taua siaki fanua mafale pele fa amata o yaila tamau sa ili nei. O lo fa awo peona tapu dia sa vai ngol State Highway o noyo o atu ile fa iunga le vai aso nei. O le highway au tule nei West Coast o le ana fa leanga ina i lo longa ma pala solo ile fa iunga le vai aso. Ma o le o tapu dia ile vau hast ma paringa. O le ana toeta tala na nafi se vai ngol highway ile vau Fox Glacier ma paringa pitai. O le sau mai paringa nga i Lake Moeraki o lo tapu ni a pia fa moe e maua mai se isi tala i le tau nei. Fa mauninga le NCTA o le olo ngā lulue kona karate e fa mamā le tele o le pala solo ai maise. O le toe ilo le saunga le mua le awala e mawhai ai ona toe tatala. E se mai le highway le nei malona fa le angaina i le fa iunga le vaiaso o le awauli fo iana nafi na solo fa afua se i el pala i le vao Nelson ma Blenheim ma o le ana tāpuni ai fo i le highway e tusa ma tala mai le NCTA. Ma tala muli o le nei tai au, o lo o iai le mawhai e fesoa soani iai le whaita wafe o tangata kiwi, e le ato o toa le malosi i ngā luenga o lo o tau su e nisi e whaia. O le reporti le nei na tu sia maso e so e ina le Workforce Development Councils mō ngā luenga, e au fie le whauwhale, ini sinia, wha apele whela ua ingo wha momoli. E ui lau lo o to ai titi se vaenga o tangata mātutua nei e le ato o toa le malosi to tono ngā luenga nei, fa atasi ai matangata Maori fa pia tangata Pasifika. Pei tai wa ila tau nei o sau le reporti e tā ua tele a o tau sa ili nisi e whaia ngā luenga whauwhale. Ini sinia, fa pia whela ua inga. I wha maumaunga lo e lo aia silia male lua se lau ono sfuluwalu afe iwa se lau tangata mātutua.
E le ato o toa le malosi o lo ngā lulu e I au nanga nei le taimi nei. E le I alo le reporti I tu o lo tele ina le whaafai ngā ruenga ina I whale whai ngā ruenga tangata mātutua nei e le ato o toa le malosi. Ma o lo ta ua mai ei fo'i o le pāpupuni numera tasi o lo iai I le whaafai ngā ruenga ina o le amio. O tala nala Radio Samoa, manuia tele le nei tā. Se limoi votu, amo. Oh
pretty tits, let me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se
The journey to the FIFA World Cup 2026 is on. Join the All Whites as they face Vanuatu in Hamilton on November 15th and Samoa at Go Media Stadium on November 18th. Witness them battle for their place on football's biggest stage. Bring the whole whānau along and be part of the excitement. Adult tickets start at just $20 and kids' tickets are only $5. Don't miss the action. Get your tickets now at Ticketek. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm bale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona i lua se fulu tolo November tele au mai Samoa bale Pacifica ole a waile nei fa moi moi ua mafai ona au ina tu ona ole langolango mai company name Moana Rentals The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe Lusumar Farm. Aso tona i luas futolo November. I lunga le Facebook mani YouTube ale Radio Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua maloloina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, luas ful whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le whasosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E le ai fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa, o o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta upu tau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hape nā foi le taxation, por tu la fonu tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fonu i Samoa. Whaamal mole vidi maili numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Radio Samoa. Taslima iwa tomu. Amo. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is a girl from Samoa. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is a girl from Samoa. I am all about the two, all in line. We are here in South Carolina.
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oh
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, furious survivors of abuse and care have all but drowned out attempts by Crown Law to apologise in Parliament. More than 300 people are in the banquet hall to witness apologies from government agency chief executives, including Solicitor General Una Jargos. Jargos says she is sorry for the times that Crown lawyers failed to treat survivors with dignity and made a terrible situation worse. We have put in place processes to stop the limitation clock so that your claims... People viewing the live-streamed apology at an event in Christchurch were also booing and interjecting, and several walked out. The minister leading the government response into the abuse and care inquiry says the state utterly failed those in care. Erica Stanford says today is about the survivors. I know that our apology today is one that many of you have been fighting for a lifetime. Acting Oranga Tamariki Chief Executive Andrew Bridgman told survivors he unreservedly apologises on behalf of the many who held the seat before him and led ministries for children under many other names. You were children who came into our care. We needed to protect you, to look after you. Instead, our people and our places harmed you. Director General of Health Diana Safati says she feels a profound sense of responsibility and sorrow. She says the Royal Commission of Inquiry revealed the failure by the health system and its leaders to protect and care. We did not have systems in place to report abuse and neglect or to keep you safe. We failed to listen and act when you did tell us about abuse. In other news, Christopher Luxon has wrapped up a phone call with Donald Trump. The Prime Minister had to pull out of an appearance on a breakfast show this morning to speak with the US President-elect. Here's political editor Jason Walls. Luxon says he congratulated Trump on his historic victory and reaffirmed the strong and enduring relationship between the US and New Zealand. He said he and Trump agree on the importance of deepening ties between the two countries, something Luxon says he's looking forward to doing. That's news. In sport, the Hurricanes have struggled to secure a marquee signing to fill their first 5/8 gap for Super Rugby next year. Adam Cooper reports. Riley Hohepa returns from a season at the Crusaders and Lucas Cashmore joins from the Blues, replacing the injured Brett Cameron and departed Aidan Morgan. It opens up the possibility of recently debuted All Black Ruben Love to move from the outside backs to the number 10 jersey. TJ Perenara's departures opened the door for Geordie Villian's promotion from the development side and Eddie Inari joining from Moana Pacifica. The front row is the most stable contingent returning for 2025, with all 9 front rowers named, also featuring this year. There are 9 new signings in the roster of 38. Ruud van Nistelrooy's spell in management with Manchester United has ended. His departure coincides with Ruben Amorim's arrival as permanent boss. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu, amo.
E oi nai whawhiawhianga mo tātou le nei tai au leo walu minito te ane le tūla se funmal dansi le tautua mna unanga whaupea le nei al Radio Samoa se funmal lima vitulu a mo tātou pokala me whanga solo pe ona i le nei tai au. Ia, tātou talafautu na ati ante ole ngana Britania pe ona i fwole tautua mna unanga ia mo tātou au leo se mai de sa le tausala fwole pokala me le fifia mai wan le o to ina to ni so vaenga o tātou tala melo tupu telo tātou atu no Samoa ai mai se ni atu no o tātou iai fatalafatu le ua le tofinga le tau malo le sifu maria malo fo langi matafi. Ia, langi matafi lau fitalainga te tia le nei tae a fau, malo lava le soifua maua, malangi malo fo le usu ia te oe. Whātalo whātu le mamalu se tātou wa atu nuu, ia olo o whāfungafunga mai po whea lava le tāwhole nei kilope, ia olo maua mai le fia mai show, ia whātalo whātu, ia i le nei tae a fau, malo lava le whaiva. Mana ia le suluma le lan nei tae au. Ia, sa le lava te tia mātango fia. Mana ia te le la, o le la ile ile. Kaling so va kunga fa va aika. Le la fire fi au. Oh, ia le ngala. La fire fi au ia ta pena o ame mo mi ta pena wa mo po a foi fo fuanga ia olo o ia olo o ma fa wina fatino. Re te mi ane fatino wa a sau le la te mi nei ai mai fo pe ke ia wa o aku ale aso ia makimu ia nga fa pero anga loa ke aluanga le la aso e wala lu vela io lu vela sa le leva o le la ku la la ia fa le picnic ai se ku la io ole fa sa velia wala ia te loa la ia benches foi kale ia do fo malau foi kale ia sa fa ia ku ka kai la ku fale oi ia lava ia fale ele kawai la le o le paka me fa por le modi por ki polo ngai ko fale ku la ma ki kilo no ki polo ki kilo no modi e pa i no le modi ki pa ki polo ia pe vai po la vai se talo al fuata pe o la fo le ia pe wo mai lo la e fa ele tau singa lum tu ma to ina ia vai lai la sa va ai le fuaka modi pe ke vai aku nga le kai o modi ai ka mo ki polo ia nga o nga pole nga ia kum kwa manga ia le sa le falling o le molia o kwa nge ia woli ki polo mai ia fa pengale o langa ia por be foi ia nga la ku fa fo o ia nga fi ma nga ia ka fui le la lunga ai o kwa nge o fa ia ku pe woli ai ese me po vele kulo walo nga ia ke lo ko fia la wasui ia ke no fira usui o ngor ki polo le si ainga a lo ngala la ku lo ko pa awala ke kango fala ia ke kango foi ku e pe fa la pe o ka lo makamaka vai fa pe foi ngi ma se le angolo fa ia kwa fa ia nga mai ma ikale me nga le ka mai lo iku a fa pe le or ki polo le piku le wa umang kau le limba le e wala le ka le bole le se va lo titia ai ole fa noi le ia vai la ole manga ia fona ole neipa le unga la au le ai se ke ro fa me ia ve uma vai la ave uma fu le la unga le wa ma fa ngoi le no umang kau mo kau ko fa ngoi moi le olanga le ka ku fa penga ka uanga ui au ala me ka fa ia nga pe alu ala ula unga fa bole atina ia nga fa mole ala alu le lima le siku par ki polo lo fa ko lu ki polo lo o fa pe o lenga mo kau li tia le o fa mai mfa nga ma o me leng pa u mai le ku le ki le lo nga ale lo le ku ma nga lo so fa ngoi le ia onga nga mawala io wale lo ale fa mai ia kangwe ave sau mori be ave sau apu ia quero fa pe ia ai ko manga ko sau la ia va ku ia le basket le wa umanga pe ia se vai la ke le me le ia va pe ki fa ngoi le ia ke o me lo ku so se ia ku ngai ko ngar ku ali li bole piko ngai
Ia malo ia mea e ata e foi ni tai au ia tātou te whaso ai foi ia mtatano ai. Ia eri roanga sao, misi dia ngau. Misi dia ngau wa mga whai. Ni so tātou tala o to pena ele nei tai ma futu mai tātou atu. To tele tātou paanga nei tai au ma futu mai nunga tātou tau tua. Ia malo lava le vai pa malo folo sai titi manga luenga tātou tala le tua vai tua be se ai nga ia. Ave se ia ai nga foi no foi ia ele foi le este tau si dei fare olo ah. Ia sa le tia ia o tulanga na le wa amatai tātou telefoni ni tai au. Ia vaenga nā peo nei tā ua le ultala o le Citasio reporti lea, ia le avesea io ainga lea na no foia, ma whaonga ele la i nei o le Citasio pena e tā ua, i le tūle i whaliolo. Le whamawina i tātou reporti a le titi fōpe ama le toa 5 ainga, le u whamawina ua avesea, ia o lātou ia na no foia, ia au nisi foi o lātou na wha toa le, nisi o vaenga le ele, ia o leitu, ia o le stetitausi, ia o lea lai whamawina ai ua whapena o na whailoa e le pule o le stetitausi a Natasha Kolose. Ia o ia lea na whamawina, ia ua whapena ana avatu ia tusi i ia ainga e afo e whailoa ai e te taona o na anga i ese loa, ia le tā ue tātou reporti ia solungu i ese malfile mo o na ua lātou solia. Tua le tā ua mai ua solia ia ele o le malo i se au ala wha malosi ma le soritu la fono. Ia o le vaenga la na le ufa pena anu wha mawina i tūlanga i wha la tonga ma awala foi o lātou ia. I le avato ai o le tusi i lātou nei o ainga le ufa le mai tawina mol mawina le na afa lātou no foi ai tū nei a te tia. Ia ua whapena foi la o na ngai ma whaatino foi la ngā ruenga i lātou i tūsai o le vaenga. Ia ma whaamawina foi le tamaitai pule. O le na o le tūlanga iai le no foi ia tangata nei o no foanga lea. Na amata o na ngai atu ai tangata ma no foi ia whaonga whaasutu la fono ia ele. Le mai tauina ina ua whailoa na le malo le whaase ese o mta upu tau whanua. O le malo le mtanga ruenga foule o ele ma fuanga whanua. Ia o tūlanga la lea. Ia o le tiloa ia o te i li vaenga lava. A tono le ua uia lava ia au wala i tau na whaatino lava le whala tonga. Ia tau si fo ele file mu o le tūlanga ia le mala malama. A mea e le oni whanua tau o lātou, o whanua i al malo, e ala mai la le whalatonga le sistausi. Ia le ua whapena ona whaatino i loa ngā luenga, i o lo ngā lue whaatasi ai foi la le whalatonga mai lātou foi amta ngā luenga i tau o lo patino ai foi le vaenga. Ia awa lava le whaatino amta apu le titia. Moni, sa le ia ua whaatino foi awala i le malo la tūlanga o whanua patino le malo. Tau foi lana tilo iai la tau ia o lo no foi ale no fanga ia ai le ase bepe afa pe ola e toi mo le feutanga inga foi le malo ia ini fanua ta se le o tatu tala wo le vatele a lo le to finga o le tala le sita se to mari le tunu ia te ena foi le pili ale mai fa yo so io e sa le ia pena ta ua io ta pula vai le fai pe io vaenga o le na tuli mata ia lava to tele o le tunu ia ua peona e tā ua foi, ua leva foi o na tamu whai mai, ia lea foi mta upu i le mwham sinonga. Lea la i le toe au mai i lungo mwham sinonga maulunga, lea ua tā ua ai le te ena o le apili, ia le mai whai oso. Sione, ia lea o lo tuli nei lo na whaasalanga whaafad pui. Ia o le tūlanga la ia i lo na apili sa ia toe whina la le ilo ilonga o le e ilo fi le whaiunga al whaam sinonga mawalunga le na whaamauni ailo na morianga ia i le tūlanga le o tātou ilo o mo le tau pulpule le whao o le maliu i se tangata ma le whaiunga na whaamauni ailo na morianga kuso o le vaenga le o le apili o le toi apili o whaiunga le whaam sinonga mawalunga ia lea la na tāua ia le o te ena le apili lea lii ia ma tāua o le afionga le whamsinosili le na whongaina le whaiunga. Ia le whamsinonga, ia a tausanga toi uroilo. Ia mana ia whailo aile te ena o le tausanga pili le mai whai o sosione.
ia i le tūlanga lea. O le whaamawina tātou reporti e peona tū whaatasia i tātou talafo ala mai le whiunga i a Ngalememana. Na paule vaenga o le na o le whaiunga e le tāua e mawhai ona whasalau. A le tūlea le uwhailoa mai e le te o le apili. Mō le sila fia tangata o le tele la o whamtalanga o mai le whinaunga. Ia e le o mawhai o na whaailoa whaalawa i tele mai. Ia atonu o whaasolopea ia i loilonga mtulanga whapina. Ia o puipuinga fo ia o tūlanga ia lea fo mta aupu. Ia o lea fo ia ili le mta ia o tātou ilo o mai whailawasin to telo i lato lea fia mta aupu lea. Ia lea la o iai ua whapina fo i ona tapu lea vaenga. Ona o lea e loma se aso e whaatino e su e mulianga o atala le paunga. Le sia li i lea o whapina antua ia fo i mulianga o le taupule wha o le maliu i se tangata lea. Ia po o le fo i sa avea mapalemia. Ia tuila epa lupisoli aisa lele malilingoi. Ia o vaenga o mai ia o lo whanga solo e pea ia au le tūna pe ona ta ua i tātou reporti u whapena ona te ena le apilia le ia le mai whai o sosione. Ia tu sai fo i malanu whinaunga i mōlianga watua ia ina ia titia. Ana ia tele. Ia, lewa whailo fo i le tūlanga o isi tātou tala le whamsinonga. I tamai tai fo i tōlua leo lo tua ina ia le whaiaonga le Manu Samoa leo lo tawhia ina whaiona whailo i o laswafa. Ia, sa o lele lava tia i le tūlanga na ia ua i tūlanga lava i whamsinonga ua whaalia mai la i le whamsinonga maolunga ia po le Supreme Court. Le talosanga lo ia o le tua leo ina ia whaasa pe tapo na whailoa whalawa i tele suafa ni whaamtalanga e loa i tamaitai e to lua lea a fia mta aupu lea pe ona e ta ua leo loa whapena ona a fia ai ia lea li i whaiaonga o le Manu Samoa ia Masema Honui Shoga ia tūlanga iai ia o le puipuinga lava ia wau tūlanga whapena e nei e tau lava o na puipui lava ia tūlanga iai ia wai telefo ia tātou wali titia e se foi whaamtalanga e tusa i tūlanga ia inga ia male whaatatianga o le whainga o le whamsinonga i mta aputaitas. Ia e o atu foi tātou ia i whaalongolongo whapea twist a kole le story ma mea penga pa ilo wauna tiro iai ia o le vaenga lea pe ona tāua. Ia atono o le saonga le mō ia ma le puipuinga foi o i lato o lo a whea tūlanga i mta upu leo i titia pe ona tāua. Ia o le to o luai ta mai tai o lo a fie le mta apulea ia le valia ma le afionga ia Masema Honui Shoga ia le ta o le ta mai tai lo ia le inafo tai ma le langi Strickland ia o lo tu la nei ma le li faiaonga ia o le o whapena u whaua una tala itua ini ai inga ia Shoga ia o le a whapena ona whaatalia ia a perila tau sangafo lua lima ia le suesue ai o na mulianga titi. Nei. Iso tātou tala nei New Zealand pe ona whailo mai lunga o tātou po kalame. Ia, lewa wawa ia toi wa o nei li whatu e senga whaile le malo whi tono le parimene. Ia sa o leia titia atonu o le ua whapenaan whanga solo te minei wa le ua whapenaan te ale se fultasi. Ia le mawe tato reporti o le nei le tu la fultasi le whapenaan na AI pe whasala lau tu sa o mai ai i le mai le mauta al palemene i Wellingtone ia le whaato e senga aloa i a New Zealand le malo e ala le la fionga al palemia ia Christopher Luxon ia i le tūlanga ia i le saua i nor to telo tangata ia na whapenau nau mau i inisio fale li ititia i le te le tausanga ia u whapenau na saua ina ia ma haafia le te le o whainga whale alofa ia atangata fo ia le tu ia i le malo ia fo i tausanga o mawai. Le lai whaamawina le teimi nei ia o le maota le palemene le ua whapenau na whaatino ai lea whaamoe le so. Ma ia ale ma ua fo i to tele lava tangata na whaalia o lato a tungalunga. Pe le o fia foi ona o le whaia le i le whale o le palemene le maota ai le whaatino le i se whale se venue le ina te le ona le mai tau ina ia na o le lua se lau lima sfulu lava tangata Italia ona ulu whale
I te tono le pale le mauta. Ono tūlanga ia i le uti o le avanoa. Ia manofoa e avanoa mo i lātou e te taunanga ia tu e te tonu. Ia i reporti lata mai lawa ia i tūlanga ia i lātou le na afia le mta apulea. Ia e lata le lima se lautanga to i lātou na afia. I whainga i sauanga ia matūlanga ia i afianga i le lea foi vaitau. Ia i lātou lo o soifua mai pea. A o le to a tele. Ua whapenau na maariliu. O le lima se lau la lea o lo soifua mai pea o le a whapenau na o lātou o le ama whaina o lātou a mai moa mo moli mawina fo i la i al whātou e senga le maloti tia i tūsai ma le vaenga. Ia o se i tū fo e le a tātou tuli mata ia po le ase fōlinga o iaile. Whātou e senga ia po le a fo i nisi vaenga o i lumātou e tūsai fo i ia e poupou ai fo i matilo ai ia le tausinga le lei o tangata ia i la lo le maloti tia. Ana ia le leito o runga tapo kala menei vanga le tai au i sta male fitu suma fitu tausanga. Ia. Le fatar sanga ina ia le pitonu le polu e sosani e tausa ilia matua si to ina. Matua e pena e ta ua a te tia i o si tama lea e suafa ia Graham Russell Smith. Le na wha mawina le amata tausa ilia mai lava le asona nafi. Le afiafio le asona nafi. Le na ta ua o le temi mulimuli lava na wa ai ai o atonu e le o mau ia wale mau e tato reporti. Ia o se tama e pea e taulongo noa. E le leilo na wha alongo. Ia mai o le popolinga lai ia ono o se e alo mangalo ia le tele o mea. Ia o le popolinga la le o lo iai i le malo o le matanga luenga o leo. O la tofo ilo nafa ma le tausa ili o leta ma o le lona saunga le mu. Ia le o iloa ma ilo po fele tu o iai. Ia le la pena e ta ua le tau talo le mtaapu. Ua whapenao na tala sanga ina. Ia le mamalu o inga ma ilato umai tutono porirua. Ina ia sila anepo ma tau mawhai so swani linga luenga o lo whaatino nei i le tau sa ilia o leta ma fitu tau sanga. Po fese i tu ia po se whanua foi po fele i tu o lo o wonder ai pe o savali atu ai leta ma whaamal mole so swani atu ai titia i o tulanga na tato reporting ni taia. Mana ia nisi dau tatu tala pena whaafonga tatu wantinu tatu tala mele tupu tino tatu watino sambo. Ya me se foi le ni atu no tatu yai o se ngaluenga fo fatasi tatu ya mo tatu foi lo mafuta mai nei Wellington ia ava pe o lewa fa fonga mai tu na atu lungo tatu talo to le tayao sia tama ia fa yon tatu ngalu fatasi ma so swani ya te ia ni fa yon sa ilia sia tama pe ona mai lungo tatu po kami fa tai lo to finga mo le tayao i lungo fo lo to tumla danga ile nei fo ia solo no lu tatu va yeso ya la ipo kalmi fanga solo ya balo la volta wa tai balo fa malos ya malo fuerta wa tai la fitalenga tia fa aftai molo avonoa mai tau mai le mamalo se tatu watu ma wa ma lava le autelengo tatu reporti nei lungo pent failangi te mai moa ma fai tau manino ia tu sai foi matulanga o ia tatu reporti o mai Samoa ia fa pena foi nei New Zealand ia ai mai sela langi ia i meolo stupu ia ai fa aftai lava tia molo avano manu teleina nei aso mo nei soifua mai ia manuia alo fa aftai ia lunga tau tupu danga fifia mai pe ona ia nei taiao i niso tatu talo oto i le tau sala ia ludoli to finga ai so hotu mo tatu pe ona ia tatu po kala me lita au fo te bela wati luas fuano bilita le te nei le tu la simultasi fa balo atu tatu wa tunu awle ngali atu fa tawani tatu tala na tu ne atu lungo penga failangi te sile fia ima e marmala mai melo tupu tero tatu wa tunu ai mai se ne atu no tatu yai se mai diso tatu fa linga ale watu le tatu e vatu samu ya Queen Poki yo e vanga masane tatu ya so lua vai sta tasi Maltato nungo lo manuel ni tai au te fa baloti nei tamam tira matu mo tu malawa e foi la finga luenga le tu po sunga fa finga inga matalo fatu nei tai au malo la no sai lo le tu tu te mangaluenga masani e fa maloti ante uto malo la val faiva o e si la fia me fa tino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo e so fale motu o e si la fia mafaiona fa tino ni si o fuanga e fa ngai le equity o lo fale a woni e misiere por kalame o le malu I fale ia fiafi o sururu ta itasi le sefulu e te aile faa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu I whale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Mga umia se mawha mga kosyo ki ngālai Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone lai whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
Ai tai bele wati le tai bele tai ao leo se bali mai le toi luas futbol minuto da tai leo le tu lai se futbol le lua. Ya, tatu so tai ga basani sa mo pe ona I fo le tu bele danga Queen Poki lunga po kala me fifia mai. Ya wa fo le tu no tatu wa tu. Ya ole vai vanga masani iti atai au fi au moli atu ya oi au ngale mo so sani mo tatu uma. Lolo winga ta ua telefoni fa so me tatu I Samoa. A ole fe aula e mo moli le ata. E momoli le ata le au. Ina I mawhai ona tatu talitadie, ma tatu whasoa, ma tala noa, maua se tāua lea mo oe, e te ata la mo le tāua mo oe, e te ata foi mo mau, e maua foi le tāua mo maua. Lauingal po kalame, whapenano sosani tele mo tātou, ai mafuta ba iei, whea lava nai te mafuta ba iei, Amerika, Hawaii, Iapangi, Samoa, Tutuila, ya lau whatasi bai Queen Poki nunga tātou po kalame, whatala whatu Queen Poki nei tāua, ma alor se whomanuia. Ya, pasal patu lawan Pak ia malu sita tua tunu. Mua peme matatu sano tau singa le tua. Lo to soi tua masuk nei yola makwa yo tatu soi au gel nei aspo. Pa popo yaso tatu ulai ngo nei ko ide tu mak. Pasal patu lawan bumpa anga tap kalama. Ai mai se le lo Samoa. O mau metapo kalama so se tapol nei kelo. Ma lo lawan soi tua ai mai se nei tamam tina matua. Ya, vai da vai nga de fainga go me kansam. Puli da wala. Iya. Mai mau go ku pe anga de ole lenga fai me kansam ko inga malumpu. Patalo patsai po I tele o ta wo mapa anga o yo o isa to wa abia ma. Pai fi au ye po fa nga nga tau lang. Ya ka po kalama malu la bersih po. Malu la ba ya te o to ma futa mai. Ya ole afo se au nanga dia wa ma wone yo au na dia wa ya tau lava ina ya wa adia ya papena na to kau ai pu dia dia se tu no pa po mai ya ai malu lava se pu ni tu la leso ke lo be banga ya lo ke vai ko le banga yo le peo ka se langa la o au ke sa o ale au ke le ke se ya ko al manga yo foi oi ole yo neipa ole Nepro. Ole Nepro. Lo ingo wa kau bodi sei Nepro. Nepro ngai wa menga. Le ola uya. Le ai sei ya. Apa ngor pa? Ole au ke a wa ya. Ole au ke ole Nepro. No. No. It's not a Nepro. It's a Lebron. Ya. Esa ele awala itu sia au aka kanina pelo asen porque o mai fumanga ku sia di ide ai eu kusi o pa ma kwa kusi me ia go o ai ka fiofi ngar ka se kai pai o Samoa termine wana ia bisa pasa tim okay ia ia oleh malos se kwa aloa ia sau malakim ia ngas ngakai mia koi maseli ia ade fo wa ia sulu matangu yo avele la nias le fa pe ai la ia ile ya masi se ka ko isilia ko fo panga sisi sa wa ia fia asa fia ma a o fa nga ko sui me ke minge ia ka ne ai gasta ko fa dia dinga ulu fo de pa mo pas sa ka kaula ne sui mangi ka ko mena an pe wasa ko mat pa ma o to no se mato le ia waso so amadi oyo a o lo wangi pele pa lo o an pe ia man ko fo ile sala ko maya na mua se ilonga lava le avenga de pa lo ia masalo ele nga mako pe ia po ni so apio awa ono ia me fa pe ai ya te me ngai fa ke ya ta so ai me sia ka ko ia tamam tinama tua o ko yo fa fo veling va o ko yo fa fo feng se a ko ma te au la va ngai le ngal benga ave if I would fail ba nga ale ai pulio le awal Ngongo fole awal. Kai o ngai ua le se me tongi. Mga ole kes pawa menga apa de ko puli da wa.
E te lo li poki. Atulang. Ole mele wo e sa o ia o le vaenga lea. Mo le tau. A o tele foi tanga te o maliliu. O le suinga le ka e sa ala kala e ko kele foi la tau ka falonga kwa. Le wa mai faminga finga ke au fale kwa pa u. Ia wa mariwa ko ia. E wa ia me ko fa penga. O isi o por vela o le suinga le kau. Ia ka ilo ia. Oh. Le vela. Ia tulong fa mai pe fa manga fa malu ngai fa malu le fia. Ia le fia ia malu. Ni le ai 2 minutes ala ke sa pa ye. Fa lo ngoinga le. Ba ke vela. O kai lo la e kimus kai me ko. Pure ia sa o. Aqua o lo angi fa to. Io fa ta mai dia e sa wa po de pe di mami kia le sa la na sa wa e Macau kia, alo le sa wa pa ba inga io ya ma ko ka ko le tu we mamalo e sa la ko me e se lo va la pa a venga ko wa yo mo fo e le fu atasi la sia anga to inga pula ale mele aba pe ko ide tu la lo le ko ka lama ka ko kumala o no fo fale e le fa inga me vai fale ko inga malum pu a missing isamo ia e le ko ngia ko fale ma mena vai fale ko inga malum pu kai ki lo le asabale la abi ko vai ko mo ko malum ma ko e bene le ba se tu do abi ko vai fa pia yo les o matua e kan ko sa ia si to tau so ta ia tu ia poki po mau mai tau tau fa le tonu mai tatu wa so ta inga Samoa si to tau fa tien tatu po kala le tau ia li so tatu fa fia si tatu se mai mai tatu fa fia fia ngale le tau tatu we vai pa palo join ni so tatu wa tunu kan me so ko le si mai kuin poki e sa wa pia le wang le ai ngai su la ko o kele nga fu aku o le la ia vai si o wala ko sa idia ku poki po me ko an marika ko kema pele ai fa mon mole ia si ola ko sa idia ku danga fa penga ia fa pe sa wa lo nga sa wala lu ko avia au kele ai poki mo mai poki ane ma wale ya ko kilo le oi sorry Carlo e wa lu pi pu ka ma fa pe pe ia wo so fa il ka ngaka le queen ale yo le soli ale ia fa wa so ngok le so pai o le fai aku da ngo fale ni Samoa io ai ma se poi won pa anga tsuila manua ka ko nga ka ko ma ko ka ai ko fa o le ko fa ka o me ko ro ia aba ai ko na ka wa fa fo au mai fa de ko fai lang me ka sami pa ka e di pa ma di pa moi ai di fo e ko ai lo pa o manela mar ko au lo wa ki lo ngai ko i ko au lo i ki ai le amayo lo makua nga mai lo makua a o ele pi awo ko fa ni vinga tenga ave kama kinga tungol fali pai den me ka usami a me ka ko pe ya ba ngai ai al fo tuanga ko le anga ni bai ka ya nga bai ka ai ka ni pe yo ka ito ye ka tunga ese ka tunga ka ka ni yo makua ka kia le pe wa ka ba ai ku keleo o mo meu ba o ye e ka ua ka ka US o meu ba e din o na wa ai ba ai ko nga ye dis kalanga a ko le la no langi i lungo le cruise ship ngai pa penga ba ai ka le ka ka se me i e se o ka ku le po ye e ko ke o no le do ngole ia me nga le polisi pulang yo la to pa nga le la ta lo pai de pulo mase ie o ngila ki ka ba yo wa tunu le fa e se le dei me o le mai la va de au kingo a ka ungi samuta
Mai lau ki vau ngoa ko I marko ula. Ai. Ile pa pela fa maungi ke le foi fa no kula yo. I. Alo Paulo. I. Pe kipi ia ingari sili makara who cares. Ai ke ai lo wola malu so ku. Ai el Kasia. Au ngat benga ngai mfanga ko tango ku ia to be continue. Continue kaya. Iya. Ai lo no fia asa nga mengar sela 5-10 le pe. Koki ya kom. A fio fila ia. E sau sela 5-10 ngai pai de. Ave fale mai ma fai. Ah, le so kai. Ai fusi lauki vao ma le lauki mu foi. Wa ese ser sawer kaule usawu. Ma le pulang. Ai ke ka ko fenga le la. Ka ko fenga e wai e ya le o ti mia uma. Ka ko ye pe fa pe office girl o office boy. Le wa ku ye le ki el office. Ka ko wa mia. Jumping over car also. Vai ele sabia quem é foi ela ai não estava na na yo. Ai. Nem mas me vai pegar culão para comer. Nem se me vai pegar. Ah, wala le se vai muri umi. Le se vai muri umi. Yang e Paulo me la makia ko ele ngo se vai muri se vai lo so le kira se ko ta. Yo wala makwana bien yang asa. Meu ko ta ko ye office girl office boy. Abastu fatu tuanga abak marikio ka vale. Wa me al office ko office boy oso. Ni ai. E ke fai mal fofo. Ole si tuanga na ke le fara vela. Ole masa sang me ka vale makanga binga mambe papela. Aka ko yo pe ka ko. O mai lo le so aka me ki se tulo. Dia fai na ese soi ko ngora wa. Ai e mai fonga. Ele o sa me to tino. Me va fa pe fai le mulo waso. Ole ai e la male le fili so se mea. Io. Ka milo le li lo lange. Ele peti lo so ku malo bola. A te lo le kun po. Ke lo le po. Ole ma na ia ole vai nga lu ta tal noi. Matala. Tala le te lo me tonta tu ye wa le ala pe na ta wo fo yo. Ke fai o lo ki kilo ku nga ya ka ko. So e foi a mala nga o mala fa me nga fe o me ngari. O le makau ki o foi me ya ka ku pu ba ngari ya ka ko ori. O le pa o le me ki fa se ai de me. Ia. E wa mai. O fa makala mai e ngau so ku ka ya ki le kem. Ai le fai sanga adwenga lo fa. Awale saule ako le asembe tamu jai kukuli fa pe bili leo bili ta va leo ya le wo va yo ku anga ye ya tunu uta le was sao me como samunta o mai ya sa wale ku pa wale ile me ya ai o sa wale ku pa vai o tamai ta o le situla e o sa ilinga me kele ngadwe pe yang fa kurba ya soma le kele ngadwe kele isi kampangi o isi mabanga tia mong ya la ko kengi pengadwe e matulang ako de fa mana ya sa orili e ma ki kilo mai lang boyfriend ki kilo mai yang wo yang friends fa pia bai lani house girl mai on ai ma wai sab ka lai lu fa ma o le ari ngadwe o logo kipi manupi fama mianga kongo samoni ke tau sitama iyo e te fanua o le ana ngadwen mosi le ku nga ngai lo le mele fa ya awale mo ku selfie da pai mi pa pesa pa ko ki ma le camera ma kilo me nga oi fa ka nga oi fo mo le simia o la ngol pa ye tuku mai ile kanga kai ngoful fan ai fer vai e fer vai ma ku pulang sala lo manao ano na iyo ang sala mata pakingo lo kingo ako e ka wale ai lo o lo iyo mau ai aso le lang akala bo ako kele ngai ya ngai tatu Tapi kele falo no singa ngai
le made in China nga le kele ka kala ngai ma wala bang o finger is I ko for le ko ko fa ka fai sing ke lo me nga sing ala nga mai nge ngan fia mau sa me mau pi ka nga ngi samo sau no mar solo pisingis kalau tak ko ba dia ale o ai finger ka pa nga ai pei ala so fa inga nga poki ola nga ba ya ko ma sia di pe ko lima ya pe ko fa ko fiku e ko a fiku le leila tsodia pe o le wa masangi si va nga sia ile nga yo inga le pa dia lo fal va nga sia o le kalia kalau kuai le pulenga pa pui ma kalau ka iya awang ise me fa pe le anta h ma ile ngia mi nga ye pe anta h e lo ala anta h a me ngau o le fo ye o ile le fai pisingi sia e su ele me fa ka fai ye pe ye o fa nga benga ma ko tava ila nga uno awali sia sumre ai o mai o ko ngau anga pe wa ipua wa ma ngau wa ipua ngau fua kalia kaluka a fua ye inga yo inga ye na mai dunga pengat fai lang so le ole ko ni tanga ta so lo nga ta mai ba masan ya ba ba fa no le utala tengele nga ba idunga temba le fu la sa solo le ale team ko fiku le wa fa no lo nga ba masan ya mas kalo fai ai leo semana au leo matu iya se pele wa ile matu wewe ngai le mafa ele o suenga wenga manga o la pide mu ai o ave shampoo ma sama ai penga masangi shampoo ma leo langa yung kakola mita asi modi fufulu ai ipu ka ele ngi la kasula e mangongi fa ka se alo ka opula ka alo ka tingata ka me malu ka tingu le sign fo la lo ka u te minga uma ala ka be yo shampoo le kele mako kele le mako u ya me shampoo ya solo ya ngai yo okul ko ai ba ai ya wale yo kulai ngawi se me yoi e hawa isi ayo sem ora me pa shampoo o pete shampoo pe ele mfanya elma shampoo ta malala ko uma me pa lo Allah lai so que fait foi fio comme fait c'est me mimika e mimika shampoo Allah lai eu pasisi la ko dai desse pulang ali ba pulang depis misi por ya ole menga e ka kawa nga fa isi puang nga tapi le kele nga benga na me ole fel tu sa lai metano la kele manga wa ia bangol metano ile ma fa ese bala ka pikilo la ye talabo au le kai ya au tu manga wala ko fa ko ma koi so tapiola isso kele ngal wenga ai al mau mar fide mu kau si kama iyo porque eu falei ora me peia la que não foi lo ainda iyo kau falei a kama ki ai abe ai kama ki já só a cor se meu já mo ia wala po ba ia vai de lei oela ai kama ki olai pengen ben angai lo le tatai tuma yo lau poni long fa ai enga mang ai maua o ele kema ai se mea o se mea o esse enga la varingo le ulu ai a mal fa puunga la wale nga la ai nai ai me se nai matua o le wa dinga mai po dinga tulo i lungo le o le ko kiria me ko dinga i lungo penga tupai lang o foi lá se ka sa kama o makoi ele so kai ka pe mo sile e wa ka lu ka tingo ko mo ko fu mo le masias ya pe tai o wa pa me o le wa sa mo kana di ka wa i da non masias lo pulang o
au ke fiu fie Mana ia. Iyo. Yoi. Seki. papenga Mana ia tele. Mana ia. ai lau papa dua le fa ne Yoi. ngau Ku ia. wa ma ka ya Ngala. Male o ki po le ulu. eu mai le manu e fai nga wa si i runga ade sa sabat Kamara ngali poki. Ngale o ki po le ulu ai uru shampoo. Ngale o ki po le ulu. o le ngano nga o shampoo a o ki po ngena e ko ku ale bye e ko sa ko lai manga o shampoo Aral bu. sa le la vai au sabat iyo sala mo nga nga mai sa ku le bali se le ko ba dia nga langa bo le nga mo fu ne me fa me yo le ai ta tau se sala ngono kanga ala aku wala ai aku ka me ki aku wa ya o ka tol makua baka ola me di ulang sasa ora sasa nga e ke lo me fai man ala ku fa wala nga wa lo le nga oi ale ka fa pe ayo se me ai se pizza le nga me ka ki ai se pizza nga ba fa ka me sanga nga wenga po ade le lo le ai so le pa wala me lo ai mo ai ka bu aku me nga ai mo ye nga oi mai yo no le tataimi o no le tataimi poki le nei foi vai nga le tai o mani tire le vai nga le e pu le taimi o ta fa so le nei foi pokala me ai se le taua e fa manatu ya ti tatu tele nga luenga tele me te alu sa ili sa nga luenga ai u te mana o me mo file mu ai se sele a wala te alu fai ai o le taua la e te taula ya te oe le te tamu fai e fai le to ia wa manatua o le ngolu tama o le ngolu to no e haru maavi wa or kaimingi mo kwa kele or camera tele kema nganga se ala me fai al wa ilunga lo wata bo faingo fie fo yo na su e me temine ya ai mana ye tele fa so po ki mo ta po kalam e fe so swani ma ave o se ave fe awe moli tele mo tu pulanga tala vo ma tatu fa na temine e mo ia o le ai ye te bi fa so ina fa na i le va yo mata o me mana o le lotu lava sina me wo yo limba poki ma lo ka tai la ma le manoa ia o ka wa ya go mo taimi ia pa ma lu do te Samoa ia avati ko ma lu ko enga ia nga fo ia ai mai se ko ia o tulanga sa patino ina pana ia ka ko uma la ngona ngai o ia ko la ngona uma nga lo la ngona tatu ma tu Samoa ia ai masalo ia ato me ia nga fo me tu ko fo wa ia ile ma fo fa awana ai ya ne tula le so ye mo te le atu le patai te le bo ma fa anga ya me se lo Samoa so se tapa ne ke ya patai te le ma tamai ya masalo tatu te ta fa ile vai so po aso masani ma te masani ya ne tula ya alo fa te le atu mo oto malama tanga de la wa e badi o le dalo le wa ya pa maduia mai o le oi e ke ale vali le waki le ki ka vali le waki ka e so kai oh mo ki ngola wa sui bar kula e vali ko le vai ser como wa sui bar kula ko le waki yo kun poki mal pokal me le vai ngal chayao le fa fong male tatu wa tinu tatu to e filo ile aso tai le lo fa male anga le tu 2 minute talo tula suma lua le uta pe mai le to fa ya fonga mo se manu Francis Yoni fa wa di tatu pokala me se pa ifu stemi o le fia fi ya mo le tele tatu wa tinu sa mo tu te banga luenga fa va lo filimo lo fenga mal tatu wa tinu we of the so ya te la to o lo tap te po mo to malawa le to ona ni titia so i fu mai manu ya Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Whaongāle tau tua le Pacific Easy le masina toa November. Mawailo of anoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana o saunia mo ana paanga. E luas full whailonga mo Samoa, luas full foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whabe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina
na fasili I lunga o le telefoni. Whaatino ele la whaina o lautupe ai ngā whapetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa. O lo mawhai na whaatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo I tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātu app po le direct transfer. E whaasawa I lo teimi ai mo se wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy. O la paanga mo tupe wha mo moli I Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whapea Marurua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is flu river. Mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa fo I lo tātu o tunu I nei asa fōu o tātu mafuta ma whenua iai. E usi mai alau whaafonga. Ai titi mai e to limani ainga o ave se nei o isi na lātu no foia. A o isi sa lātu whatoa ni vaengo ele ele o le malo. O lo I le vainga al whalaptonga le este tausi. O ia whanua e tu sa mare tau se lau eka lona te leo lo whaafsanga I nei ma le malai wa alele whale ono. I se whenua inga le tamai te pule. O le whalaptonga le este te tausi o Natasha Kolose. Na ia whaeloa ai na ave tusi ia ainga. Ma whaeloa ia I solo muri e se ma le file mu. O na ua lato solia ele ele le malo I se au wala wha malosi. Ma soli tula whono. O nisi o ainga na whau wai whale whaafase, ma lātou wha ma fōi ma toto I la autou wha to anga le whanua. Pei tai ua whaeloa mai Natasha, wa leo toe wa aia nei ia ainga. E iai la ngai ka ngaka sa ngā dudu e whaasol kula whongo. I ko kongo le o whangua, o la lawa wa mai au ngā ve ese, ngā ave ai a warning. La whananga ngā lue whakasima li mwhai pule o Sakapuala. E lango mai e ngalwenga nalo le sakingo o le ala ele o koe esese o la ia ngai ka ngaka la e whai mo I foi pero le whai ngalwenga ale whalapokonga e ave ese ia langa ele o kakala le ngalwe ingo whangua ia mo le kemingi se ima ale ngalwenga le whai o kufakasi o le eskeke masalasi male ilalon kanga le ngafo o nga ko yele se fofuanga ale malo mo fangua ia but esa o sa ye kanga ka la sai mo I fonga do e kokong pero la wo umanga ave ai mafama malama ele o ko ele o fakanga ke mi e malo o mo la ele ka ki ele fofuanga mo fangua ia Wa whaeloa le tamai te pule le este tausi. Na amata o na ngā iatu ia tangata mano fo ia ma whao ngā whaasori tū la whono ia ele ele. Ina ua whaeloa ia le malo le whaase uma ma ta upu tau whanua le malo. I le mta ngā luenga fau ele ele ma fua ngā whanua. O ia ainga o lo ono nofo le tua o ia whanua le malo ma whanua le fioanga o sāta puala. O le tausanga e luafes futasi na tū lai mai eise whitea na inga. I le vāo le malo ma le nu o sāta puala. Ona o se vaenga o ia ele ele. O le tau ma whai o nisi ainga e no fo ia ma whao ngā ia whanua. Wa tāpā ia le este te tausi le visoa swani. Ale mta ngā ruenga o leo leo, whale pui pui, ma le toe fua te ina. E ui ua mai o na whaalawi loa le tuu whaata sio ele ele uma o le malo. I lalo le mta ngā ruenga o ele ele ma fua ngā whanua. Pei tai o lo wha ngā solo pēr tāpenanga, mo le tu inatu I le pāle mene o se tū la whono, e alua I ai lea la sanga whong. Wa le manuia le tālo sanga apiri le mai whai o sosione, le olo turi neilo na whaasalanga whaafale pui pui. Sa ia toi fina ua ia ilo le whaai unga le whaamsinonga māua lunga,
Na wha mau ni eilu na moni anga le tau pule wha o le maliu se isi tangata. Wha pele wha unga na wha mau ni eilu na moni anga. O le fionga le wha msino sili na fonga ina le wha unga le wha msino ngā talo sanga to ilo. Ma ia wha ilo ai, o le te eno le talo sanga apidi le mai whai o sosione. Na paula valeo le vaenga o le wha unga e mawhai o na wha asara lau, mo le si le fia tangata. Ai o wha mtalanga umai fi naunga na tu ina atu e langolongo ai le apidi, o le atapu pe whaasa o na wha ilo lau tele. O mafua le atapu, o na o loma se aso e su e ai mōrianga o tala le paunga, o se tasi o lo tua ia fo i le mōrianga o le tau pule, e wha o le maliu i le sa vea ma pā le mia, le sunga atu i le epalupe sori aise i le malia le ngoi. Mo le si le fia, o lo tau tonei le wha msidonga lea ma ta upu whaasanga i a tala le paunga, lea na au mai wha pāngo tā mai Australia e tali ilo na mōrianga. O malele atofu paulo male mai whai o sosione, na mōria whaatasi ma o au kuso le tausanga le tenei, na lauina ai le whaai unga mō i la ua, e peo na whaasala ai le mai le whaatausanga ma le odo masina le whale pui, ai o malele paulo e whaatausanga le umi olo na whaasalanga. O tau ala i le iloa le isi tau le leo lo tuli fo ilo na whaasalanga le mta upu lava le nei e tasi, na mōria ai le mai whai o sosione ma malele atofu paulo. Ma ua talia nei le sue ino mōrianga o tala le paunga o lo te tala i tua ni ai inga, e whaatali ai le aso o lona whaamsinonga. O talia le whaamsinonga mawalunga le talo sanga lo ia mo le tua leo leo, ina ia whaasa pe tapu o na whailo lau tele i whaasaraunga, whaamtalanga ilo ai tama i tai e to lua lo a fia le mitaupu tau whaamsinonga o lo mōri ai, le whaia onga le tātu o lukapia le manu Samoa, leo lo wha malo lo le tu mau se ia mai asu e suenga le whaam sinonga i ona mōrianga. O le tapu fo i lea, e peo na wha ilo e se finangalo le whaam sinonga i lea sunga fua le nei vā yaso. Ua wha asai o na wha asala lau o so se whaam talanga e wha sino, i mōrianga o lo tua i ai le sunga mase mahonri swonka. O le tamaita ilo ia i ale inafo taima le langi Strickland, o lo tu lai mo mase mahonri swonka, leo lo wha awau na te tala i tua ni ai e ngai peo le tau fiona na tusi whalau. Ma saini le ofisio leo i whaatari ai a perila, o le tausanga fōru o orua lima, o le a suesu e ai o na mōni yanga. O le asunga fua le vāso nei le aso se furutasi o le masina le neo Novemba, le masina se furutasi o le nei tausanga, na atoa i eile se lauma le ono tausanga talu na whaamuta le taua mua le rorangi, ina ua saini se marienga i le aso, e malo umana a wailu rua i taua, ina ia tau fia ai tausi de no file mu ma whea whani. Se aso tāua tele ua whaalia i whaamau maunga, se lau lua sifuru lua fita mai ro tātu wasanu na maani liu le taua mua la rangi. E peo na iei le maa wha manatu, o lo i le wati tele ia pia, lea fo i o lo manatu ai ma fita na maani liu le taua luna lua la rangi. O le sfurtasio le tae o le asunga fua le masina sfurtasio Novemba 2 na whai ai se sāu ni ngai lalo le wati a pia. Sa tau au ai pale ma te ufunga la au. E mana tu ai fita si dia le valu miliona na mali di wai le taua mua la rangi. Sa au ai le Palestine o le asosio fita sai le taua le fionga le sui pale mia. Fa pe fo isui o malo ni usila ma Australia. O fasa na launga le ofisa so upo le malo na whaelo ai le Palestine o le asosio fita na tautua le taua. Se tala oto le aso wha manatu malona taua. Me tulanga lau le so o ia o se aso nei e tau na tatou fia iai o se aso na manu malo ai le file mo le li. Malo losio au penga ma malo losio koe atunu sa tau i na vai taimi. E pe tai ia na mali rie lava ono wato tele tangata fioks. Tangata o mali liu ia mai se po o nu o tau langa o ainga ma fale upo fale au ngaina nei tau malosi le aso la nei ia so se aso e tau na failo e foi fia mal fafitai e pe ma fuanga na le o mai ai le malo New Zealand le malo America ia mi se foi le malo Australia ia se toe failo foi le tulanga al falo ina i fita foi sa mal liu pe sa au ai foi le na taimi ia o no duo le natulanga ia o le fafitai lava leo le aso fapene ia o pe ona famanatu ia nga ona tato fangalo ie po sa
Fo ai lo lato toto se tulo ia mo lato soifua ia wala wal file mo lo langi ia lo tato patipatia i le yaso o le tala lea e paftaia tuaila wal mai ia ai longa lava le nganga fia ina wa to tele foi tato mai fa manatu le nei aso taua o le aso nei o lo fa manatu lo langi atoa le Palestinian le RSA po le socio fitafita sai le taua le fionga atua la te vanga Iosefo Bonifacio le fionga fo i le sui pāle mia o le tātou malo. O le usunga fono o le tātou malo i le vaya so nei fa pele vaya so fou. I le fono o le kop luas fuluiva o lo autu tere noanga i fuafuanga ma por kalame mo le whaasawina o le tātou lalulangi. O lango o tuai sa moa i le mau o lo mamoni fatasi e tunu ulaiti o le Pasifika. Ina i whātu mau fwoi nu mela e whai titi ai kasa kaponi. O lo pua ina atu le o sone o le rangi i le tasi, tesi ma le 5 tikeri Celsius. O lea fono, o lo usuia le ai o paku le tunu o Azerbaijan, ma lo a wai mausu ngā fono mai a tunu te tele, ma maro losi o latu tamau ainga. O tunu ia, o lo pito siri o na tele kasa kaponi mai o latu whalengausi o loa, o lo whapena o na pua ina atu i whafo maa whai naide o sone o le rangi, leo lo iei maua le au scientisi o le mafu anga onga leo le whaatupula iai o le vevela le rangi ma mafu ai suinga o le tau. O le maua atunu la iti o le Pasifika o lo taula mua ai le pāle mi o le atunu o Tonga o ia leo lo umia le tofi teitei fono o le fono amalo o le Pasifika. O tala i o le ne yaso, saifu.